بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله العظيم. میں پناہ میں آتا ہوں اپنے خالق حقیقی اللہ تعالیٰ کی اور پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود کی شر سے، اور شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی برکت والے نام سے جو اپنی تمام پیدا کردہ مخلوقات پر بڑا ہی مہربان ہے، اور خصوصاً
اپنے ماننے والوں پر بڑا رحم کرنے والا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے نہیں ہے کسی کے والد، مگر وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اختتام نبوت ہیں، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرو اور اس کی حمد و ثنا صبح اور شام بیان کرو۔ وہی ہے اللہ تعالیٰ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے فرشتے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں، تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر وہ روشنی کی طرف لے جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کریم ایمان والوں پر بڑا رحم کرنے والا ہے۔ جس دن وہ اس سے ملیں گے تو ان کے لیے سلامتی کا تحفہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ عزت اور مرتبے کا صلہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی، بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا، اس کے ساتھ ساتھ ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے حکم کی طرف بلانے والا، اور اس کے ساتھ آپ کو ہم نے روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ اور اے ایمان والو، خوشخبری ہو آپ کو اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف بہت بڑا فضل کیا ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے ایمان والو، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ہمیشہ سچ بولو۔ اگر وہ تمہارے اعمال کو درست کرے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمہیں معاف کر دے گا، اور جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا کہنا مانا اس کے لیے بڑی ہی کامیابی ہے۔ اور ہم نے آسمانوں اور اس کے ساتھ زمینوں اور پہاڑوں کے سامنے اپنی امانت کو پیش کیا، تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، اور اسے انسان نے اٹھا لیا، اور بے شک انسان بڑا ظالم اور بڑا ہی نادان ہے۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اج رمضان شادمانچ 11ویں روزے دے نال عارف محمود قاضی اور نوشین خان تساں دی خدمت وچ حاضر ہیں۔ جی السلام علیکم، اور رمضان المبارک ایک باری پھر تو سارے بہت زیادہ مبارک ہوئے۔ اور پہلا عشرہ جڑا ہے اس کا اختتام ہو گیا، اور دوسرا عشرہ جڑا ہے وہ شروع ہو گیا، اور 10 روزیاں دا پتہ ہی نہیں چلیا، اتنا جلدی چلے گئے۔ تھوڑا جا افسردہ بھی ہونے سی کہ ظاہر ہے جی دن رات جڑی بابرکت سات آساں ملدیاں نے، کڑیاں جڑیاں آساں ملدیاں، انہاں تو اسی تھوڑا بہت جڑا ہے دور ہوندے جلنے آہستہ آہستہ، لیکن اگر اسی چاہواں تے پورا سال جڑا ہے اسی یہی جڑی پریکٹس اسی پورا ایک مہینہ رمضان المبارک بھی کرنے ہیں، یہ پورا سال اسی کر رکھنے ہیں، تے رحمتاں یہ برکتاں اسی سمیٹ رکھنے ہیں۔ اور اج دی جڑی یہ خوبصورت جی ٹرانسمیشن رمضان شادمان تسی دیکھتے ہو، تے اس دا مقصد بھی تساں تک پہنچانے دا یہی ہے۔ جی ناظرین، اج تساں نے دیکھا ہے کہ جس خوبصورت انداز دے وچ، جس طریقے سے خواتین و حضرات آج آپ نے دیکھا کہ تلاوت کلام پاک کا آغاز ہوا، ٹرانسمیشن کا ہر دن ہوتا ہے، لیکن آج جس طریقے سے ہوا وہ تھوڑا سا جدا گانا تھا۔ تو میں تعارف کرواتا چلوں اس شخصیت کا جنہوں نے یہ کرت آپ کے سامنے پیش کی۔ خواتین و حضرات، انہوں نے قرآن پاک کی تعلیم سعودی عرب مدینہ منورہ سے حاصل کی، اور محترم جناب ڈاکٹر قاری محمد یحییٰ سراج صاحب ہمارے ساتھ ہیں، تو ہم دل کی گہرائیوں سے ان کو اپنے اے وی ٹی چینل نیٹ ورک کی طرف سے، K2 ٹی وی کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
मैं सर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे साथ तशरीफ़ यहाँ पर लेकर आएँ ताकि आपसे इस हवाले से कुछ थोड़ी सी गुफ्तगू भी हो जाए। ख्वातीन हज़रात और नौशीन, जी देखो नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक यानी ਜਿਹੜੇ ਨਾਤਖਾਨ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ है ਉਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਆਈਏ ਸਰ ਆਈਏ ਜੀ। और जिथे किरत ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਕਿਰਤ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਰੂਰ ਹੈ, ਸਰੂਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹ अगर तुसा ने सोशल मीडिया तो 2 साल पहले एक जनूबी अफ्रीका दे या सूडान दे एक कारी है जिन्हां दा फिर रोड एक्सीडेंट दे विच फौत हो गए। वो जिस टाइम तलावत करदे किरत करदे तरावियां दे विच ना, अल्लाह यानी वो हरफां कुरान मजीद दे हरूफां अल्फाजां इस तरीके नाल सैर करांदे हुंदे है। कदे इस तरह अरूज ते कैन खड़न, फिर एकदम आवन इस तरीके नाल स्लो होवन, फिर दरमियान फिर आई पीक ते खड़न, आई पिच ते खड़ के और उन्हां दी तिलावत दे विच पूरा कुरान मजीद भी बंदा बैठ के सुन के नहीं ना ते आदमी आखता है कि नहीं बिल्कुल रूह जिहड़ी है वो फिर भी प्यासी रह जुलदी है क्योंकि साढ़े ईमान का हिस्सा है। और हर घरे दे अंदर तिलावत कुरान पाक होंदी है। लेकिन जिहड़े असां दे कारी साहब हैं इन्हां दी आवाज़ खूबसूरत आवाज़ भी तुसां जिहड़ी किरत सुनी है, यकीन मानो कि मेरा दिल आखता है कि ये पढ़ते रहो और असी सुनते रहें। जी ख्वातीन हज़रात, आज चूँकि हमारा सिलसिला इस तरह होता है कि कुछ स्पॉन्सर्स भी हैं हमारे साथ। अगर स्पॉन्सर नहीं होंगे, घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो चलेगा कैसे। स्पॉन्सर का जिक्र ज़रूरी है और कारी साहब से गुफ्तगू हैं, कुछ चंद सवालात हैं कुरान की तफसीर के ऊपर हमने इनसे बात करनी है। लेकिन उससे पहले मजबूरी है और मजबूरी हमेशा यही कहती है कि आपने बावर्ची खाने की तरफ जाना है। उसकी वजह यह है कि इसके बगैर आपकी अफ्तार हो नहीं सकती। बिल्कुल, सैर और अफ्तार का तो यानी एक गहरा ताल्लुक है। बिल्कुल। ते ख्वातीन हज़रात, बावर्ची खाने च इस वक्त जी खूबसूरत तरीन शख्सियत एक ममता की सूरत नजर आते और हमेशा इन्होंने अस नाल प्यार ही किया है। अहमद शेर साहब और इन्होंने दिल की गहराइयां तो अस्सलाम वालेकुम आखने। वालेकुम अस्सलाम और बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का और इतने प्यार से इंट्रोड्यूस करने के लिए। आप कहते हैं कि बावर्ची खाने में अफ्तारी या किसी भी सहरी के लिए आम दिनों में भी बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन ये कि अफ्तारी में और सहरी में ज़रा ज़्यादा हो जाती है। अब हमारे साथ जो स्पॉन्सर है वो फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल एंड वनस्पति बनाने वाले हैं। इनका कहना है कि विटामिन ए एंड डी से भरपूर है। आप इसमें चाहे तो फ्राइंग करें, आप चाहे तो इसमें पाकिस्तानी कुकिंग करें, चाइनीज़, इटालियन, कोई भी आप करना चाहें आपको वही फ्लेवर मिलेगा। ये जो एक स्टैंडर्ड ऑयल का होता है, जो बेहतरीन ऑयल का होता है। ऑयल अगर फ्राइंग के लिए हो, पकौड़ों के लिए स्पेशली, तो क्या ही बात है कि बहुत अच्छे और क्रिस्पी पकौड़े इसमें बनते हैं। समोसे कुछ भी आप चाहें तो आप इसमें बना सकते हैं। आज की अगर रेसिपी की बात हो तो आज की रेसिपी है जी, चूँकि बावर्ची खाना है हमारा और हमने यही कहा था कि हम रवायती जो डिशेज़ है वही बनाएंगे, तो मटर कीमा जो है वो बहुत सारे लोगों को पसंद है और वो कहते हैं जी कि मटर कीमा जो है वो होना चाहिए, तो मटर कीमा बनाएंगे। दूसरी साइड पे जो है वो फ्रूट सैलड बनेगी। मटर कीमे के लिए हमें कीमा चाहिए 3 पाव चाहिए, मटर आधा किलो चाहिए और मसालों में गरम मसाला साबुत चाहिए, सुरख मिर्च 1 चम्मच चाहिए, धनिया पाउडर चाहिए, हल्दी चाहिए, नमक चाहिए और फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल पूरा 1 कप चाहिए। सब्जियों में जो हमें चाहिए होगा, प्याज चाहिए 2 से 3 अदद और टमाटर 4 से 5 अदद चाहिए, लहसुन जो है वो चाहिए होगा और अदरक थोड़ी सी चाहिए और सब्ज़ मिर्च, सब्ज़ धनिया, ये चीज़ें चाहिए होंगी। बहुत शुक्रिया मैसेज, थैंक यू सर, मेहरबानी, जिंदा रहें। अच्छा, सबसे पहले बस सिर्फ एक ये है कि ये इनका ऑयल डालो फिर उसके बाद जो है बस टाइम मतलब आप ठीक है सर। ऑयल हमें चाहिए होगा तकरीबन फौजी कुकिंग ऑयल ही हम यूज़ करें और ये हमें चाहिए 1 कप के करीब। उसके बाद फिर प्याज में वही तरीका है जो बेसिक जितनी भी चीज़ें हमारी सब्ज़ी बनती हैं या गोश्त, कि प्याज को पहले ब्राउन किया जाता है, लहसुन अदरक डाला जाता है,
मसाले डाले जाते हैं, टमाटर और फिर कीमा अच्छे तरीके से पकेगा, फिर बुनाई करें। बहुत शुक्रिया, Thank you, बड़ी sir. मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। अच्छा नौशीन, इस तो पहले मैं गुफ्तगू उधर शुरू करा, तुसां कोल कोई सवाल? बिल्कुल जी, हमेशा रमज़ान शादमान विच असी अपने नाजरीन वास्ते जिहड़ा है एक सवाल के इनके आने आ ते में असां के पहले सवाल असी अनाउंस करके ना ताकि असां जिहड़े कॉलर हैं इन्हू कॉल करन और जवाब देन ताकि पता चले कि जी उन्हां अपनी दीनी मालूमात दी कितनी उन्हां आगाही है। ते बिल्कुल जी मैं सवाल जिहड़ा है दोहरानिया, ख़वातीन में सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया? सवाल एक बारी फिर मैं रिपीट कर सा, ख़वातीन में सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया? जी इसका जवाब तुसां देना है कॉल ऑप्शन करके। नहीं तुसां कोल हैन कोई, मतलब ऑप्शन नहीं, लेकिन ये कि असी फिलहाल जड़ा है सवाल ही कर सा ते ऑप्शन वो जड़ा TV स्क्रीन ते पे भी नज़र आ जी रहे चल रहे जी, जी। हैं, उस विच जड़ा है असने नाजरीन दस सकते हैं, ठीक है जी। चुन सकते हैं। औरतों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया जी? हज़रत उम्मे सलमा, जी। हज़रत फातिमा, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला जी। अन्हा। जी त्रै ऑप्शन हैं, इन्हां त्रै ऑप्शनां विच ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਗੂਗਲ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਦੇ ਕਰੋ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਤੇ ਗੂਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ अपने भैन भरावां को पुछ भी किंदा है। और इस सवाल करने का मकसद भी यही है, जी। इस प्रोग्राम में एक सवाल रखा जुलदा इसी करके रखा जुलदा ताकि तुसा इसकी मालूमात होवे और उसा आप कोशिश करो कि तुसा पता होना चाहिए कि जी असां दे मजहब विच जिहड़ा है किहड़ियां किहड़ियां जिहड़े सवाल असीं करने आ उसका जवाब के वे ते खैर हुण तुसी जिहड़ा है कारी साहब कोलों जिहड़े सवालात करने ख्वातीन हज़रात, आज साड़ी खुशनसीबी है, खुशबख्ती है कि असा नाल नौशीन आज ऐसी शख्सियत तशरीफ फरमान जिन्होंने कुरान पाक की तालीम जी मदीना मुनव्वरा तो हासिल की सुभान अल्लाह। और इन्हां दे उस लहजे विच उस उतार चढ़ाव दे विच महसूस होंदा सा जिस तरह अल्फाज दे नाल खेडदे आसे जी बिल्कुल बड़े प्यार दे नाल शफकत दे नाल, यानी अल्फाज नाल कहन के टुरदे आसे पे। तो सर मेरा आज कारी साहब पहला आपसे जो सवाल है, मैंने अभी हिंदको में एक बात की कि सूडान के एक कारी साहब, मैं नाम उनका भूल रहा हूँ, मुझे बड़े सोशल मीडिया पे वायरल हुए जी बिल्कुल, और वो तरावी करवाते थे और यकीन कीजिए कि आप वो जिस तरह गूस बम यानी मेरे जिस्म के बाल खड़े हो कोई जाते। शक नहीं, बिल्कुल। तो आज उनके बाद आपको सुना तो यही कैफियत हो गई। तो इस हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस लहजे में आपने तलावत की है या जिन आवाज़ों में कुरान पाक पढ़ा जाता है, इनका भी कोई नाम है, इनकी भी कोई वो है या हर एक का अपना एक लहजा है बस? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं अपने टॉपिक की तरफ आऊँ तो इससे पहले मैं आप सबका मशकूर हूँ, ख़ासतौर पर K2 TV, फिर अपने मोहतरम काजी साहब। मुझे आज बड़ी दिली खुशी है कि माशाअल्लाह आज आपकी मौजूदगी में हमारा ये प्रोग्राम हो रहा है। तो आपने एक बहुत प्यारा क्वेश्चन किया कि कुरान पाक को जिस आवाज़ में पढ़ा जाता है या जिन स्टाइल में या जिन किरात में पढ़ा जाता है उनके कोई अपने नाम हैं। मैं इस पर निहायत मुख्तसरन, क्योंकि वक्त को भी मलहूज़ नज़र रखना है, तो हर चीज़ के करने का अपना एक फ़न और अपना एक तरीका है। सही। तो इसी तरह अगर आप आते हैं कुरान पाक की तरफ तो इसका भी पूरा का पूरा माशाअल्लाह ये जो तजवीद है, ये जो किरात है, ये पूरा एक समंदर है। सही। अब मुख्तसरन मैं आपको बताऊं कि कुरान पाक को उसके मखारज के साथ पढ़ना, दुरुस्त अंदाज में पढ़ना, ये इल्म तजवीद कहलाता है। अच्छा। क्योंकि अरेबिक अल्फ़ाबेटिक्स 28 हर लफ्ज़ की अपनी एक अदायगी है, जिस तरह अलिफ बा ता हमज़ा अलिफ हा। लेकिन अफसोस के साथ कि हमारे अक्सर जब अजमी हजरात जो इस चीज़ से नवाकिफ़ हैं, तो जब वो कुरान पाक को पढ़ते हैं तो वो इनके दरमियान में फ़र्क नहीं कर सकते। सही। तो सबसे पहले तो किरात को सीखने के लिए मैं हमेशा एक बात कुर्रा हजरात से भी करता हूँ कि आपकी जो तजवीद है वो मजबूत होनी चाहिए। सही। दूसरा, आपको अपनी आवाज़ के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। फिर ये जो किरात की जो एक फील्ड है, ये तो एक माशाल्लाह बहुत बड़ा समंदर है कि जिसमें सबा भी आ जाती है, अशरा भी आ जाती है, इसके अलावा भी बड़े और इसके पहलू हैं। मगर ये जो पढ़ने का ये जो अंदाज़ है, इसको हम कहते हैं कुरान पाक का जमालियाती पहलू। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं ना, वरतिल कुरान तरतीला, कि कुरान पाक को ठहर ठहर कर, रुक कर खूबसूरती के साथ पढ़ो। अल्लाह जमील व युहिब्बुल जमाल, कि जिस तरह अल्लाह ताला खूबसूरत है वो इस तरह खूबसूरती को पसंद करता है। फिर उसका कलाम इतना खूबसूरत। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक भी इसके साथ में पेश करता जाऊँ कि मल्लम यतगन्ना बिल कुरान फलैसा मिन्नी, कि जो कुरान पाक को खूबसूरत नहीं पढ़ता
وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو آپ نے ماشاءاللہ ایک بہت پیارا کویسچن جو کیا, میں اس کے جواب کی طرف آتا ہوں جی. کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا, سنا بھی ہوگا کہ ماشاءاللہ قرآن پاک کو مختلف سٹائل میں پڑھا جاتا ہے, اور اگر میں ان سٹائل کے نام اسی قرات کی لغت میں اگر میں لوں آپ کے سامنے, تو اس کو انہوں نے 8 الفاظ کے اندر بند کیا ہوا ہے, جی جی جسے اگر ہم اسی قرات کی لینگویج میں دیکھیں, جی جی. اسی تجوید کی لینگویج میں دیکھیں, تو اس کو جو قراء ہیں وہ سنا بسحرک کہتے ہیں. یہ 8 الفاظ کا مجموعہ ہے. اچھا. جتنا بھی دنیا میں بڑے سے بڑا قاری ہے وہ اسی 8 کے ارد گرد. مقامات ان کو بولتے ہیں, علم النغمات بھی بولتے ہیں, صحیح یعنی سروں کا علم, قرآن پاک کے لہجات بھی اس کو کہتے ہیں. صحیح. تو یہ 8 ہیں. جتنے بھی بڑے سے بڑے قاری ہوں گے وہ ان 8 لہجات کے اندر رہ کر تلاوت کریں گے. ہاں یہ ایک اور بات ہے کہ ہر کسی کے پڑھنے کا اپنا ایک انداز ہے. بالکل صحیح. تو ان 8 لہجات کے میں تھوڑے سے اگر چاہوں یعنی کہا کہ میں اس کی مختصر سی ڈیفینیشن بھی اگر آپ کے سامنے بیان کروں, جی جی. تو یہ جو سنا بسحرک ہے اصل میں یہ 8 مقامات, 8 آوازیں, 8 سروں کا ایک مجموعہ ہے. اب اس میں اگر میں پہلا اس کا لفظ لوں صاد, جس سے یہ شروع ہوتا ہے, تو یہ صبا. صبا ایک مقام کا نام ہے, مقام کا نام ہے. اور یہ مقام جس کو اگر ہم اس قرات کی لغت میں دیکھیں, اس کی اگر ڈیفینیشن میں دیکھیں, تو کہتے ہیں کہ یہ بڑا ہی ماشاءاللہ پرسوز, بڑے ہی دکھ والا ایک مقام ہے. اور اکثر جو قراء حضرات جو اس کا صحیح علم رکھتے ہیں, اس کو اس جگہ پہ قرآن پاک کی تلاوت کیا جاتا ہے جہاں پر یا کوئی واقعہ ہو, یا کوئی اللہ تعالیٰ کی عذاب کی آیتیں نازل ہو رہی ہوں, یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ وعیدیں آ رہی ہوں. صحیح. اس مقام کو جو ہے پھر اس انداز میں پڑھا جاتا ہے. صحیح. تو میں تھوڑا سا آپ کو ایک آیت بھی اس کے ساتھ پڑھ کے میں سنا دیتا ہوں تاکہ ٹائم ہے. میں اچھا قاری صاحب, میں اس کے بعد واپس آتا ہوں, ایک کمرشل بریک ہے, اس کے بعد واپس آ کے میں ادھر ہی سے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. جی نوشین, بریک کا ٹائم ہو گیا. جی بالکل جی, بریک کا ٹائم ہو گیا. سنال رہے اور جلسہ تے جلدی ملسا. جی. جی ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ٹرانسمیشن رمضان شادمان آپ دیکھ رہے ہیں K2 چینل کی اسکرین پہ, اور قاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ان سے بڑی معلوماتی جو ہے گفتگو کا ہم نے آغاز کیا تھا. تو بریک کا ٹائم ہو گیا تھا, وہیں سے ہم میرے خیال سے بات جو ہے اس کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. جی سر, قاری صاحب بڑے خوبصورت آپ وہ مقامات, مقام صبا کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. تو یہ جو مقامات ہیں ان کا تعلق قرآن پاک کے جمالیاتی پہلو سے ہے. جمالیاتی پہلو وہ جو نظر آئے, اور جو ہم تلاوت کرتے ہیں تو یہ نظر آتی ہے نا, اور جتنی خوبصورت کریں گے تو یہ جمال ہوگا قرآن پاک کا. تو اسی طرح یہ جو مقامات, اس سے پہلے بھی میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ جو قرآن پاک کے پڑھنے کے طریقے ہیں وہ 3 ہیں. جو پوری دنیا میں قرآن پاک کو 3 سٹائلز میں پڑھا جاتا ہے. ایک ترتیل, جس میں آپ نے دیکھا ہوگا جیسے مصری قاری جو لمبی لمبی سانس لے کے ماشاءاللہ, اس کو ترتیل بولتے ہیں. پھر دوسرا تدویر, جو کہ ایک درمیانی لہجہ ہے جس کو رک رک کر سادہ انداز میں خوبصورتی کے ساتھ, نہ وہ اتنا تیز ہوتا ہے نہ وہ اتنا آہستہ ہوتا ہے, اس کو تدویر بولتے ہیں. یہ دوسرا ایک بڑا انداز ہے. پھر تیسرا حدر, کہ جس میں ماشاءاللہ جتنے ائمہ حرمین, خاص طور پر عرب کنٹریز جتنے بھی ہیں, وہ حدر کو پسند کرتے ہیں, کہ جو ہم نماز میں عام روٹین میں امام پڑھ رہا ہوتا ہے دھیمے لہجے میں اور ایک ترتیب کے ساتھ, ایک ردھم میں جو ہے جو پڑھتا ہے, تو اس کو حدر کہتے ہیں. یہ 3 انداز میں قرآن پاک پوری دنیا میں رائج ہے. اسی انداز میں قرآن پاک کو پڑھا جاتا ہے. پھر میں آتا ہوں مقامات کی طرف, جو میں نے تھوڑی سی پہلے اس کی جو ہے تشریح کر دی آپ کے سامنے. تو مقام صبا, جس کے متعلق میں آپ کو بتانے ہی والا تھا, تو یہ بڑا ایک دکھ والا, اس طرح بڑا اس میں سوز و گداز پایا جاتا ہے, بڑے غم کا ایک انداز پایا جاتا ہے. اور پہلے میں نے بتایا کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی عذاب کی آیتیں, وعیدیں, پھر کوئی ایسا واقعہ دکھی چل رہا ہو, تو اس میں زیادہ تر جو ایکسپرٹ قراء ہیں وہ پھر اسی انداز میں جو ہے اس کی تلاوت کرتے ہیں.
جیسے میں تھوڑی سی آپ کو ایک دو آیت پڑھ کے دکھاتا ہوں کہ اس کی کیا آواز ہے. اچھا قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. تو اس کا اپنا ایک انداز ہے اور اس کی اپنی ایک کیفیات ہے جو ظاہر کرتی ہیں کہ اس میں کچھ ایسا غم کا معاملہ یا کچھ ایسی باتیں چل رہی ہیں. بالکل ہے یعنی آواز میں ایکسپریشن آواز میں. جی بالکل. پھر اس کے بعد جو دوسرا بڑا جو مقام ہے وہ مقام نہاوند ہے جس میں میں نے ابھی تلاوت کی. تو یہ نہاوند ایک علاقے کا بھی نام ہے لیکن یہ بھی عربوں کا ایک بڑا محبوب ایک مقام اور انداز ہے. ہمیشہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو امامت کراتے ہیں جو تراویح پڑھاتے ہیں بڑے بڑے عرب ماشاءاللہ امام قرہ وہ اکثر اسی لہجے سے بھی اپنی تلاوت کو شروع کرتے ہیں. جی جی. اور یہ بھی ایک بڑا ہی مٹھاس والا اس کے ساتھ ساتھ بڑے ایک جادوئی سحر آمیز جسے کہتے ہیں ایک یہ مقام ہے جی 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 کہ جو انسان کے دل کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. کشش ہے اس میں. بالکل. جی. اور وہ جیسے جی جی هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. تو یہ بڑا رک رک کے بڑا دھیمی انداز میں بڑی مٹھاس اور حزن کے ساتھ جسے کہتے ہیں اس کو جو ہے شروع کرتے ہیں. بالکل ہے بالکل ہے. پھر اگر ہم تیسرے لہجے کی تیسرے مقام کی طرف آئیں جسے ہم مقام عجم کہتے ہیں. میں نے کہا نا صرف 8 قرات کا یہ سروں کا ایک مجموعہ ہے. صحیح. تو عجم سے اگر ہم عام مراد لیں تو ہم اجمی ہوئے غیر ہوئے. صحیح. لیکن یہ بھی عرب کا ہی لہجہ ہے اور بڑا محبوب لہجہ ہے. لیکن عجم اس کو اس لیے بھی کہا جاتا ہے قرات کی لغت میں کہ جب اس انداز میں قرآن کو پڑھا جاتا ہے تو یہ سب لہجوں سے جدا ہے. اچھا ماشاءاللہ. اسے چہارگاہ بھی کہا جاتا ہے. اچھا. تو یعنی اس کے پڑھنے میں بھی پھر وہی بات ہے کہ سوز و گداز حزن اور پھر خاص طور پر یہاں پر جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر یا اللہ تعالیٰ کے احکامات شرعیہ یا اس کے ساتھ بعض اوقات اس کو خوشی کے عنصر میں بھی پڑھا جاتا ہے اس لہجے کو. صحیح. اور یہ بھی میں تھوڑا سا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ سننے والے جو ہے سامعین کو پتہ ہو کہ اس کی آواز اور اس کا انداز کیا ہے. صحیح. تو اس میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. تو یہ اس انداز میں یعنی اس میں بھی اتار چڑھاؤ پھر جو ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سر جب مدینہ منورہ میں آپ تھے تو کیفیت ہی جدا ہوتی ہوگی ساری آپ نے تعلیم. بس یہ ہمارے اساتذہ کرام کی محنت ہے. ہمارے استاد جو کہ اب فوت ہو چکے قاری مطیع اللہ غلام صاحب ہمارے ڈی اے خان سے بلانگ کرتے تھے ماشاءاللہ. وہاں پر بڑے پرانے مدرس تھے تو ان سے ہم نے پڑھا اور یہ سب والدین اور اساتذہ کی دعائیں ہیں. پھر یہ ہے کہ ہر چیز کو سیکھنے کے لیے ایک شوق بھی چاہیے محنت بھی چاہیے اور پھر سب سے بڑھ کر جو ہے ذالک فضل من اللہ. میں یہ کہوں گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے فضل جو ہے. بالکل بالکل. تو پھر اگر میں آؤں اس کے بعد چوتھے مقام کی طرف جو کہ مقام بیات ہے. اب مقام بیات جو ہے یہ بھی ماشاءاللہ اپنی وسعت کے اعتبار سے کہتا ہوں کہ اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا اور اکثر ائمہ کرام اسی مقام سے شروع کرتے کیونکہ یہ بڑا سادہ اور بڑے دھیمے لہجے سے اس کو شروع کیا جاتا ہے سٹارٹ کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اسی مقام سے پھر دوسرے مقامات کی طرف آیا جاتا ہے کیونکہ پھر قرآن پاک پڑھنے کے اپنے موشنز بھی ہیں. صحیح. میں کہتا ہوں نا کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ آواز کا اٹھانا بٹھانا پھر بالکل پیک پہ چلے جانا تو یہ موشن ہم کہتے ہیں. بالکل ٹھیک. اور اس میں ان کو کہتے ہیں قرار. اچھا. قرار الجواب. جواب الجواب. اب ہاں، قرار میں جو ہے جیسے دھیمے لہجے سے شروع کرنا. بالکل صحیح. پھر جواب. اب کہتے ہیں نا کہ جب آپ قرار سے بات کریں گے جو آپ سے تھوڑی سی ڈسکشن کرے گا تو پھر آپ تھوڑا سا اس کو وارم لہجے میں جواب دیں گے. تو پھر اس قرار سے آہستہ آہستہ تھوڑی سی جو ہے تیزی یا آواز کی اونچائی کی طرف آنا. پھر جواب الجواب کے بالکل قرآن پاک کو پھر پیک کی آواز میں پڑھنا جس طرح قراء حضرات پھر فل زور لگا کے قرات کر رہے ہوتے تو وہ جواب الجواب ہے. پھر اس کے بعد پھر وہ آہستہ آہستہ قرار کی طرف آتے ہیں. یہ پورا ایک سلسلہ سرکل جو ہے چلتا رہتا ہے ماشاءاللہ. تو بیات جو ہے بڑا ہی پیارا اور بڑا ایک سادہ اور بڑی ہی سادی آواز والا اور بڑا ہی یعنی میٹھا ایک لہجہ ہے کہ جو بڑی
آہستہ آہستہ سادی آواز سے شروع ہوتا ہے، جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تو یہ اس انداز میں چلتا جائے گا اور پھر یہ ماشاءاللہ جو ہے اپنی یعنی قرار کی طرف بھی جائے گا، پھر جواب کی طرف بھی جائے گا، ویریشن رہیں گی، بالکل ویریشن اتار رہے گی اس چڑھاؤ میں. رہے گا. جی بالکل. تو اس کے بعد ماشاءاللہ اگر میں آؤں تو پھر سیکا، اسے ہم کہتے ہیں محور المقامات بھی کہتے ہیں، صحیح. کہ یہ ایسا ایک لہجہ ہے کہ جسے جتنے بھی ماشاءاللہ قرات کرنے والے یا حدر میں پڑھنے والے یا تدویر میں پڑھنے والے ماشاءاللہ جتنے بھی قراء ہیں، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اپنی قرات میں، اپنی اس تلاوت میں اس لہجے کو ضرور پڑھتے ہیں، اور وہ میں کہتا ہوں کہ مرکز المقام، مرکز میں آ کے جب وہ پیک پر بھی چلے جاتے ہیں، لیکن ایک وقت میں کوئی نہ کوئی 1 2 آیت 3 آیت 4 آیت وہ ضرور اس لہجے میں پڑھ کر پھر وہ کسی دوسرے مقام کی طرف چلے جائیں گے. صحیح. تو یہ بھی پڑھنے میں اپنا ایک انداز رکھتا ہے. جی تو اس میں تھوڑا سا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. جی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تو اس کی سٹارٹ جو ہے اس انداز سے ہوتی ہے. بالکل صحیح. پھر ہر مقام کی اپنی یعنی اور بھی بہت ساری شاخیں ہیں، لیکن کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے میں نے اس لیے چاہ کے چلیں جو مین میں جو مقامات ہیں میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں. ماشاءاللہ. تو پھر اس کے بعد اگر میں آؤں تو حجاز، مقام حجاز جو کہ چھٹا بڑا مقام ہے، اور اس کو حجاز کو جو مقام حجاز ہے اس کو عرب بہت پسند کرتے ہیں. اچھا. اور عربوں کی اکثر مساجد میں، اکثر تلاوتوں میں اس مقام کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ ایک تو اس کے اندر غم کا جو پہلو ہے، اس کے ساتھ ساتھ میں نے پہلے بتایا نا آپ کو کہ اس طرح اس کے ساتھ ساتھ کرب کا، دکھ کا جو پہلو ہے اس میں بہت زیادہ ہے. صحیح. اور جب اس میں میں بتاؤں کہ اسی موشن میں جب یہ پڑھا جاتا ہے، قرار میں، پھر جواب میں، پھر جواب الجواب میں، تو یہ بڑا ایک خوبصورت ایک مقام ہے. اور میں اس کو بھی تھوڑا سا جو ہے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ضرور. جیسے ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. تو اس انداز میں جو ہے یہ پھر اس کی شروعات ہوتی ہیں، اور ماشاءاللہ پھر اس میں اتار چڑھاؤ اپنے بالکل ہے. بالکل ہے. پھر اگر اس کے بعد ہم آئیں تو پھر جو 7واں بڑا مقام ہے مقام رست، اس کو رست بھی کہتے ہیں فارسی میں. صحیح. تو اس کا مطلب ہے کہ سیدھا سیدھا خوبصورتی کے ساتھ جو ہے، ہاں اس کو بڑی ہی، لیکن اس کے پھر پڑھنے کا اپنا، کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہمیشہ مقامات سیکھنے سے پہلے انسان کو آواز کے اوپر قراء کو کنٹرول ہونا چاہیے. پھر ان مقامات سے پہلے ہمیشہ میں ایک بات قراء حضرات سے بھی کرتا ہوں یا جو نئے حفاظ بنے ہیں کہ آپ کی تجوید، آپ کے مخارج کا پختہ ہونا شرط ہے قرآن پاک کو ترتیل میں، مقامات میں، یعنی لہجوں میں پڑھنے کے لیے. پھر یہ ہر کسی کی اپنی ایک چوائس ہے کہ کوئی ترتیل کی اس لائن میں چلا جاتا ہے، کوئی تدویر میں قرآن پاک کو پڑھنا پسند کرتا ہے، کوئی حدر میں. اب جس طرح عرب کنٹریز ہیں وہ حدر کو پسند کرتی ہیں، اس طرح ہمارے انڈونیشیا، پاکستان، ایران، بنگلہ دیش یا اس طرح افریقہ، یہ سارے کے سارے ترتیل کو پسند کرتے ہیں. صحیح. تو اس سے پہلے اب آپ اگلا مقام بتائیں. میں ایک کویسچن ذہن میں آ گیا کہ جو آپ نے یہ جتنے لہجے بتائے اس میں قرت، اور ایک عام آدمی ہے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، شاید اس کے زبان بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہی، تو ثواب کا درجہ کیا ہوگا؟ دیکھیے آپ نے ماشاءاللہ آپ نے بہت پیارا کویسچن کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو قاری قرآن کو پڑھتا ہے، روانگی کے ساتھ پڑھتا ہے، حسن کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھتا ہے، تو فرمایا کہ رب کے حضور میں اس کے لیے ایک ثواب ہے. اور وہ شخص جو اٹک اٹک کر مشقت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا اور ٹرائنگ ٹو ریڈ، کہ کوشش کرتا ہے پڑھنے کے لیے اور پھر بیچارہ اٹک جاتا ہے، مشقت میں پڑ جاتا ہے، تو فرمایا کہ رب کے حضور میں اس کے لیے 2 ثواب ہیں. ایک ثواب اس کے پڑھنے کا اور ایک اس کی مشقت اٹھانے کا. تو اسلام تو دین یسر ایک بڑا ہی خوبصورت اور آسان اور اس کے ساتھ سلامتی کا مذہب ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کے لیے ایک اجر و ثواب رکھا ہے. بالکل صحیح. بالکل. جی اگلا مقام. تو رست تو یہ بڑا ہی سیدھا سیدھا ایک لہجہ ہے، بڑا ہی حال سیدھا ہے، لیکن اس میں بھی اتار چڑھاؤ اور پھر اس کے پڑھنے کا ایک اپنا انداز ہے جس میں تھوڑا سا بیان کرتا ہوں. جیسے میں سورۃ طٰہٰ کی ایک آیت لیتا ہوں.
کہ فی جذوع النخل في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. تو یہ یعنی پیک پہ بھی چلا جاتا ہے, پیک پہ بھی جاتا لیکن اس ہے. کو پڑھنے کے لیے اچھا، میں ہمیشہ کروں گا کہ آواز پہ کنٹرول اور پختگی جو ہے یہ بہت ضروری ہے اس لہجے کے لیے, ورنہ بہت ہی سادہ اور بڑا خوبصورت ہے. صحیح صحیح. پھر اگر میں آؤں آخری مقام کی طرف, کیونکہ وقت بھی بہت کم ہے, جی جی ورنہ انشاءاللہ میں آپ سے تھوڑی سی ایک قاضی صاحب یہ ریکویسٹ بھی کروں گا کہ کسی دن کوئی ایسا پروگرام آپ رکھیں کہ جس میں ہم صرف اور صرف قرات کے اوپر بولیں. بالکل ٹھیک تو اس ہے. میں پھر ہم کھل کے بتائیں گے کہ تجوید بھی کیا چیز ہے, پھر یہ قرات, یہ مقامات کہاں سے نکلے, ان کے بانی کون, پھر اس کے علاوہ جو قرات ہیں قرآن پاک کی, کیونکہ اس پر بھی جب جبرائیل امین علیہ الصلوۃ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک سکھایا تو وہ ایک لہجے میں سکھایا, ایک قرات میں سکھایا, اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر فرمایا کہ اے جبرائیل مجھے اور سکھا, مجھے اور سکھا. تو سکھاتے سکھاتے اس وقت دنیا میں 10 قرات اور 20 روایات جو ہیں وہ رائج ہیں. میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ قرات کیا ہوتی ہیں, ان کے راوی وغیرہ انشاءاللہ. اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور ہم دعوت دیں گے. یہ جو آخری عشرہ ہے اس میں تو ہم چاہیں گے کہ آپ کا ہمارے ساتھ ہی ٹائم گزرے اور ہم اسی کے اوپر بات کریں. تو ابھی 8واں جو آپ مقام بتا رہے تھے وہ ہے مقام کرد. اچھا, مقام کرد جو ہے یہ بہت عربوں میں تو بہت ہی ماشاءاللہ یہ محبوب بھی ہے, اس میں یہ پڑھتے بھی ہیں, لیکن ہمارے ہاں اس کا رواج تھوڑا سا کم ہے. اس کو پھر ہر کوئی نہیں جانتا کیونکہ وہ ثنا بے سحر تک آ کے پھر سٹاپ لگا دیتے ہیں, کاف پھر اس کا جو ہے وہ غائب کر دیتے ہیں درمیان میں. تو اصل جو ثنا بے سحر کے 8 مقام جو ہیں وہ پورے ہوتے ہیں. اور یہ کرد عموماً اگر دیکھا جائے تو یہ ترکی کے ساتھ ہی ایک ایریا ہے, تو بعض کہتے ہیں کہ یہ مقام وہاں سے بھی انوینٹ ہوا, بعض کہتے ہیں کہ یہ عراقی بھی اس کو اس مقام میں پڑھتے ہیں. تو اس کے پڑھنے کا ایک اپنا ایک طریقہ ہے, تو وہ بھی میں تھوڑا سا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں سورۃ فاتحہ کے انداز میں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو اس کے پڑھنے کا جو ہے ایک اپنا ایک انداز ہے. سبحان اللہ سبحان تو یہ ماشاءاللہ 8 مقامات میں نے آپ کے سامنے آپ کو تھوڑے سے جو ہے چل میں نے کہ آج تشریح کر دوں اس کی. بالکل, اور بڑی تفصیل نال جو ہے اساں حسن قرت جڑی ہے اس کے حوالے نال جڑی ہے اساں آگاہی ہوئی. بڑے مزے کی بات ہے جی, یہ ہر جگہ آپ کا پروگرام دیکھا جا رہا ہے اور ہمارے جو محترم مشر ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں اور بڑی انہماک سے دیکھ رہے ہیں. اور چونکہ آپ نے جیسے بتایا آپ کا تعلق ڈی آئی خان سے ہے ماشاءاللہ, اور بیسڈ اسلام آباد میں ہی ہیں اور یہیں پر آپ ہوتے ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ضرور ملاقات بھی ہوگی. اور ہمارے پروڈیوسر نعیم صاحب ہیں, ہم ان سے کہیں گے کہ آپ کے ساتھ بالکل وہ رابطے میں رہیں. اور مجھے زیادہ خوشی ہوگی کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئیں, اور K2 کے لیے اعزاز کی بات ہوگی کہ آپ K2 کے ساتھ مل کر انشاءاللہ تعالیٰ پروگرام کریں گے اور قرآن پاک کی تفسیر کے اوپر. بالکل جی, اور بڑی اہم ضرورت بھی ہے وقت کی کہ ایسی ان چیزاں دے بارے وچ معلومات جڑی ہے وہ حاصل کرنی چاہیے, بالکل کرنی چاہیے. تے اساں آسنا سا کھلسن ہے نا, وہ میں تھوڑا یہ اشارہ کر چھوڑنا نا, کیمرہ مین اصل سمجھدار ہیں ماشاءاللہ, سمجھ جلدے. خواتین و حضرات, اس وقت ایک چھوٹی جی بریک ہے, لیکن بریک تو پہلے ایک کلار بناسپتی والوں دی طرفوں ایک چھوٹا جہا تحفہ ہے جڑا قاری صاحب نال جاسی. اس وقت اسی انہاں دا انتہائی شکریہ ادا کرنے ہیں. سر بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ کی تشریف آوری کا, آپ کے آنے کا, آپ کے انداز بیاں کا. اللہ تعالیٰ آپ کو بات رکھے, سب ٹیم کو مشکور ہوں تہ دل سے. بہت شکریہ سر. نکی جی شارٹ سی بریک ہے. مدینے سے
رہا ہے مدینے سے بلایا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے یہاں یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی مدینے والا ہی بلوا رہا ہے مدینے والا ہی بلوا رہا ہے شب شب فرقت سے دل گھبرا رہا ہے مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے مدینہ مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے اور جب عجب ہے سبز گنبد کے نظارے نگاہوں کو خدا یاد آ رہا ہے نگاہوں کو خدا یاد آ رہا ہے اور یہ چکی یہ چکی یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے جتنا لنگر کھا رہا ہے مدینے
बुलावा आ रहा है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ख्वातीन हज़रात, मैं बिल्कुल ही यानी मैं ये जितने टाइम नात रसूल मकबूल अब्दुल सुभान साहब ने पेश की थी है, बिल्कुल मैं समझना है कि गुम मेरा होई दी है। वजूद तो इधर है लेकिन मेरी रूह या मेरी सोच या मेरा दिमाग शायद परवाज़ है। यार अब्दुल सुभान साहब इधर आओ जी, इधर आओ। माशाल्लाह। मैं सर यार कितनी वेरिएशन, इतना खूबसूरत अंदाज, इतने बेहतरीन तरीके नाल तुसां ने नात पढ़ी है। तुसां बल्कि जुलो नहीं, तुसां ने ए बूट पाओ ना उधर, असा नाल उधर बैठ सो तुसां, ठीक है। फिर तुसां ने एक और भी नात पढ़नी है। अब्दुल सुभान माशाल्लाह नौशीन बिल्कुल हरिपुर जी, तो इन्हां दा ताल्लुक है। हरिपुर नाल इन्हां दा ताल्लुक है और काफ़ी सारे प्रोग्राम्स ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ अब्दुल सुभान सुन शिरकत कीती है और अपनी खूबसूरत आवाज़ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ नातख्वानी ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੇ ਅਸੀਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਾਂ और यकीनन ਜਿਹੜਾ है ਇਹ ਜਿਹੜੀ महफिल है पुर नूर हो गई है, क्योंकि जिथे जिक्र असां दे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा होवे ते क्यों ना सारे असी जड़ा है एकदम क्योंकि मैं काजी साहब देखे थे बड़ा एक उर्दू दा एक लफ्ज़ है उस वेले मेरे जहन विच आया कि अंगुश्त बदंदां जड़ा है तुसी हो गए हो कि मतलब इतना सहर है इस आवाज़ पे, इतनी जादुई जी एक होई ते बिल्कुल जी अल्लाह पाक इना मजीद तरक्कियां देन। अब्दुल सुभान भी असां नाल मौजूद रहे सन और नाल जड़ा है असां दे बाकी जी मेहमान मेजमान भी हूँ जी। ख्वातीन हज़रात, चंदजेब ने भी आना है आज। पता नहीं वो थोड़ी देर से फौत हो जुलता है लेकिन नहीं मतलब हो जुलता है ना। आज का दिन इतना खूबसूरत है जी। आज किरत शुरू हुई माशाल्लाह, किस खूबसूरत अंदाज इस किरत दी असा ने मुख्तलिफ असनाफ के बारे में, उस तो बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर उस तो बाद जेडे मेजमान आए दिन वो भी आला पाए दे और जेडे चंदजेब दी भी इंटरव्यू सी। चंदजेब छोड़ दे मोबाइल, आ रहा है यार, आ रहा है ना, आ रहा है, मेहरबानी कर। और मैं लाइव तेरे अनाउंस कर रहे हैं तू बस कर छोड़ा कर। ये जी शख्सियत ना कि ना ज़ाहिर है लाइव प्रोग्राम में जड़ा है बुलाना जरा मुश्किल होता है जी। वो हो जुलदा है। हाँ जी 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 क्या है बच्चा? बच्चा नहीं है पर हुन बच ही गए हैं बस। बच्चे दी हैं, बच्चे दी। थोड़ी अपनी आदतें ठीक करो चाचा। मेरी आदतें ठीक अल्लाह दा है। वास्ता नहीं सुधर चलो। इस उम्री भी तो मेरे से हमेशा काम ही ढूंढदे हो। केड़ा काम ढूंढे? क्या हाल है? जेड़ा वो आखे बोरी आटे दी होते चावल सारा कुछ आज उसी हुन जेडे मेहमान आए थे मैं उन्हां दा तारुफ करां। मैं तुसां 2 मिनट बैठो इधर। अपना है तो माशाल्लाह होश भी आए दिन। हां सारे आए ओ अपना सारा अस्सलाम वालेकुम। इधर मिल के ना तारुफ करा छोड़ा जे कराया नहीं बहु ना इधर तुसां वो वीडियो पे बढ़ांदे आसे। सुभान साहब आए दिन। अल्लाह बैठ मलके जज्बात भी आए दिन। भाई अल्लाह खुश रखे। ये मैं इस वजह तो बिठा लेन ख्वातीन हज़रात की इन्होंने 2 कुर्सियां पहले भी पनियां ते मैं थोड़ा एहतियात नाल बिठा रहा। इन्हां कुछ नहीं हुंदा माशाल्लाह। खैर कुर्सियां दी खैर है उन्हें कुछ ना होवे क्योंकि फिर तुसें पता कि बड़ी मुश्किलां नाल आए और थोड़े टाइम वास्ते बिचो गायब भी है वो पुछना सी बात बीच के किधर सजा दे तौर पे जी। अच्छा मैं ख्वातीन हज़रात जिहड़ी आज पहली मेहमान शख्सियत है। मैं ब्रेक जब उन्होंने मुलाकात हुई तो मैं ना कह रहे सी मैं कि सर माशाल्लाह माशाल्लाह मतलब पुठवार दा पिंडी दा इस्लामाबाद दा ना तुसां दे नाल नाल हुण जुड़े है। बिल्कुल तुसां ते लैला जुबैरी साहिबान एक दो ना और हो बिल्कुल बिल्कुल जिन्हां दी वजह तो जिहड़ा है ते ए मतलब तुसी गए हो नेशनल सतह ते कराची लाहौर ते किधर किधर जाके तुसां जी दी ਅਸੀਂ ਆਖਨੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹਨ ਉਹ ਲੈਜੈਂਡਸ ਆਫ पोटोहार बिल्कुल जी लेजेंड ऑफ पाकिस्तान जी लिविंग लेजेंड है माशाल्लाह। लेकिन जड़ा एक बेसिक ताल्लुक है यानी खित्ते पोटोहार दा जड़ा ना इना रोशन कीते दे ते ओ असी नाल नाल गपशप भी करसा लेकिन तारुफ वाले पासे जुलने हैं पहले। अंजुम बीबी साहब जी असनाल अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जनाब तुसां दा और केटू चैनल वालियां दा भी हर साल याद करने हैं तुसां
ہاں بالکل سال سال یاد کرتے ہوئے بڑی اچھی گل ہے کیونکہ وچ ٹائم کوئی نہیں ہونا نہیں درمیان بزی ہوتے ہو تسی رمضان مبارک ہوگی سر خیر مبارک جی تو سب بھی مبارک ہوئے سارے دیکھنے والے کو مبارک ہو رمضان ماشاءاللہ ٹریول ہے رمضان ہی شوٹنگاں بند ہو سن نہ نہیں شیطان بند ہونا ہے شوٹنگ نہیں بند اچھا وہ عید دی تیاریاں ہو رہی ہو سن فلم بھی ہونا آ گئی ہے تے ہن سارے کام ہو رہے ہیں الحمدللہ جی انجم بی بی صاحب نہ صرف ہمارا فخر ہے بلکہ یہ کراچی لاہور والے دیکھ رہے ہیں تو ہم ان کو یہ بتا سکتے ہیں کہ انجم بی بی صاحب آسان ہے ہاں جی بالکل ہمیں اس دے نال پھر ہون خطہ پٹھوار دی گل کرو نا بالکل جنہوں نے پھر پی ٹی وی دے وچ اور پھر تھیٹر وچ پھر ریڈیو وچ اور پھر جنہوں نے پھر بالکل اور جڑی اگلی مہمان شخصیت ہیں انہوں دا تعلق بھی خطہ پوٹھوہار نال ہیں لیکن جس طرح قاضی صاحب دسے کہ جی ٹی وی ہوئے سٹیج ہوئے یا پھر ریڈیو ہوئے تے انہوں دا نام جڑا ہے وہ اج تک پہ بول دے اور سر چڑھ کے بول دے جی خوبصورت آواز دے مالک خوبصورت شخصیت دے مالک انجم ملک صاحب سنال موجود ہیں ہر کدے آؤ جی مہربانی بہت شکریہ چھوٹے چھوٹے ہونے ہیں تساں دیکھنے ہیں تسی بھی چھوٹے سو ماشاءاللہ صدا بار شخصیت ہے جی اللہ جانے تسی کدو بڑے ہو سو چنزیب بھی چھوٹا تسی بھی چھوٹے اسی بڑھے ہیں صرف نہیں ماشاءاللہ سینئر ترین ہونا جی عمر دے حوالے نال تے گل ہی نہیں ٹھیک ہے عمر دے حوالے نال میری تے بی بی صاحب دی تقریباً اسی اگے پیچھے دے اپنا ملک صاحب اپنا قاضی صاحب ایک ڈرامے اسی دو اکٹھے ہیں اسی میں نکاح ہے بڑے ہیرو پٹوار ہاؤس بھی اساں نے وہ کیتا ہے اچھا جی خواتین و حضرات رمضان شادمان دے وچ ایک دفعہ پھر تساں سارے جی خوش آمدید آکھنے ہر کدے آکھنے جی کراں آکھنے اس تو پہلے کہ گفتگو دے سلسلے اگے ٹرن اساں نے جلنا جی برچی خانے والی سائڈ در برچی خانے میں دیکھساں تے نوشین جی چنزیب چاچا تے بیٹھے دن یہ بیٹھے ہی اچھے سیٹ مجھ نرم ہے تے مجھ زبردست سیٹ ہے پہلی باری کوئی چنگا کام کیتا ہے اچھا اچھا نہیں سیٹ دی تپش بڑی نے تپش تے دور دور تک اس تے اثرات ہاں یہ تھوڑے دسا نے یہ سیٹ ہے تے ٹھیک ہے اگر تسی آنا چاہتے ہو تو آ سکتے ہیں اشارے بھی بہت چاہتے ہیں ٹھیک ہے عقل مند جی ملک صاحب دا کیوں ختم ہوئے دا ایک ڈبا سیٹ تے کر چھوڑی جی بس یہ ہوں اس نے مذاق ہی چاکیا کہ ادھر سیریس ہی نہ ہو جلے کھا جلو نا برچی خانے والی سائڈ پتہ کرنی احمد شیر جڑے ہیں انہاں کوکنگ تے شروع کی تھی خوشبو آنا شروع ہو جلدی گئی ہے سپیڈا مارسو مزمان ہونا جیسا کول تے نات خوان بھی آ گئے مزمانہ نال بھی گفتگو ہے احمد شیر صاحب ہزارے دی تاریخ دا سب تو بڑا شو ماشاءاللہ جی ہاں جی احمد بھائی کہاں تک پہنچی کوکنگ اب یہ جو مٹر قیمہ ہم بنا رہے تھے فرائی کر رہے ہیں اور سب سے پہلے کیا کیا کہ ہم نے فوجی سپریم کوکنگ آئل لیا پورا 1 کپ اس میں 2 عدد پیاز ہلکا براؤن ان کو کیا پھر اس کے بعد ہم نے اس میں ثابت گرم مسالہ سرخ مرچ دھنیا پاؤڈر اور گرم مسالہ اور اس کے علاوہ ہلدی شامل کی ساتھ میں ہی ہم نے اس میں 4 سے 5 عدد ٹماٹر کٹے ہوئے وہ شامل کیے اور قیمہ تقریباً 3 پاؤ کے قریب تھا وہ ہم نے شامل کیا اور مٹر یہ بنائی اب اس کی ہو رہی ہے اب اس میں بالکل اینڈ میں آلو اور ساتھ میں گرم پانی ہم شامل کریں گے دوسری سائڈ پہ میں نے یہ کیا کہ کریم اور ساتھ میں میونیز لے کے تو 1 ٹی اسپون اس میں چینی شامل کی اور فروٹ میں نے اس کے لیے جو اس وقت موسمی فروٹ ہے اسٹرابری ہے خربوزہ ہے امرود ہے اور پپایا ہے سیب یہ سب کاٹ کے رکھ دیے اس میں یہ ہم شامل کر لیں گے تو جب تک یہ ہماری جو فروٹ سیلڈ ہے وہ ریڈی ہوگی کچھ گارنشنگ کے لیے جو فروٹ ہے یلو والا وہ تھوڑا سا بچا لیں گے باقی اسٹرابریز میرے پاس کچھ ہے وہ اسے گارنشنگ کریں گے یہ ہمارے پاس فروٹ سیلڈ بالکل ریڈی ہوگی اور ساتھ میں یہ جو قیمہ ہے یہ آپ دیکھیں گے کہ تقریباً بالکل آپ ہلا سکتے ہیں دیکھیں کہ اس کا آئل اوپر آ گیا ہے جیسے ہی آئل اوپر آتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ پھر آپ کا کام تقریباً
डन हो Done जाता हो है जाता कि है, सालन जो है बिल्कुल, वो रेडी है। अच्छा अहमद भाई, मैं यहाँ पे एक सवाल पूछूंगी कुकिंग जी। के हवाले से ही है। अक्सर लोग जब बीफ का कीमा वो कर रहे होते हैं, पका रहे होते हैं, जी। खवातीन भी, तो हीट को ख़त्म करने के लिए क्या आप करते हैं? कौन सा तरीक़ाकार चेंज है या फिर कोई ऐसे मसाला जात हैं जो ऐड किए जाते हैं? अच्छा, सबसे जो अहम चीज़ है वो ये कि जो अभी इस वक्त आप बुनाई कर रही हैं ये, अच्छा। अगर ये बुनाई प्रॉपर तरीके से नहीं होगी तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसकी जो मखसूस किस्म की एक स्मेल है वो ख़त्म हो। तो उसको ख़त्म करने, चाहे वो बीफ की हो चाहे चिकन की हो, तो इसकी बुनाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। ऑयल में अदरक लहसुन के साथ भी फ्राई करेंगे तो अगर ज़्यादा हो, लेकिन अगर ज़्यादा हो तो इसका मतलब ये है कि वो ठीक नहीं है। बिल्कुल जी, यही गल है। और जिस तरह आखते ना कि दिल नाल जड़ा है हर काम करना चाहिए। कुकिंग दी जिथे तक गल है, खाने पकाने दी जिथे तक गल है, वो तुसी अगर दिल नाल करसो, मेहनत नाल करसो, ते उसमें जायका भी होसी और बरकत भी होंदी है। ते ये है जी, सिरे तो नहीं लाड़ना। जदों भी तुसी गोश्त पकांदे हो तो अहमद भाई तुसां दस छोड़े कि हीक जिहड़ी है, जिहड़ी एक इसदी होंदी है, स्मैल जी होंदी है, वो किस तरह खत्म कर रखते हो तुसी? ते मतलब बुनाई नाल होसी, अच्छे तरीके से बुनाई हो। जैसे कि अभी आपने बुनाई की, इसके ऑयल जो है वो निकल आया है, बिल्कुल। तो हम इस स्टेज पे हम इसमें आलू शामिल करेंगे। बिल्कुल। आलू शामिल करने आलू के शामिल हो गए। थोड़ी सी इसकी बुनाई कर देंगे, फिर उसके बाद हम गर्म पानी जो है वो इसमें शामिल कर देंगे। सही, मतलब और ठंडा पानी नहीं। ठंडा पानी नहीं शामिल करेंगे, गर्म पानी शामिल करेंगे, ताकि जो कीमा पहले से पका हो और मटर जो पहले से पके हुए हों वो ठंडे पानी के साथ थोड़े से सख्त हो जाएंगे, तो नहीं होने चाहिए, वो सॉफ्ट ही रहने चाहिए। ये हो जाएगा। और फिर उसके बाद एंड में हम इसमें सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया वो गार्निशिंग के लिए। गार्निशिंग के लिए, फ्लेवर के लिए भी लाजमी बात है कि धनिया से और उससे एक तो जायका भी अच्छा आ जाता है, खुशबू भी आ जाती है, तो वो अच्छा हरियाली भी हो जाती है। हरियाली भी हो जाती है। बिल्कुल ये चीज़ जी। है। और अच्छा, हमारे साथ जो स्पॉन्सर है, पता है आप कौन है? जी, फौजी, हाँ जी, फौजी कुकिंग ऑयल वाले हैं, फौजी बनास्पति वाले हैं, जिसमें सुप्रीम विटामिन कुकिंग ए ऑयल जो और है। विटामिन डी जो है वो भरपूर है, कोलेस्ट्रॉल से पाक है। तो ये जो हम खाना बना रहे हैं जी, फौजी बनास्पति कुकिंग ऑयल में हम बना रहे हैं, तो इसके खाने जो हैं जी, इसमें बने हुए खाने जो हैं बड़े लजीज हैं। आप भी ट्राई कीजिए। और मुख्तलिफ ज़ाहिर खाने बन रहे होते हैं, कुछ खाने जो हैं वो घी में होते हैं। ऐसे ही है। फौजी वालों का घी भी है, बनास्पति घी, खास पराठे आप करके बनाएं, घी उसमें पराठे। हलवा बनाएं, पूरी बनाएं। और जो अगर आपने बाहर की कोई कुकिंग करनी हो तो वो ऑयल में करें, पाकिस्तानी कुकिंग भी कर बिल्कुल सकते जी। हैं। और ठीक है, कुकिंग साथ साथ चल रही है। अब इसमें सिर्फ और- पानी शामिल करेंगे जी। और बस हमारा काम फिर खत्म। ठीक है, बहुत शुक्रिया मिस्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया। अभी हम आ जाएं मेहमानों की तरफ। जी 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 सर। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। चंदेब चाचा, जी जी। अंजुम बीबी साहब बैठे हैं। अंजुम बीबी साहब ते साढ़े लेजेंड ने, पर मैं अंजुम बीबी साहब को पूछा जी, बचपन तो मैं तो साने कुछ 400 ड्रामे ते मैं तके बचपन च भी तकने पे हो 55 सी ते मैं तुसी ये दसो हुण तक उर्दू, पटवारी, पंजाबी कितने ड्रामे तकरीबन काम कीता हो? ना ना कदे नहीं गिणिया जी। एवी अंदाजन सेंचुरी ते मारी। मेरा ख्याल है मैं कोई 3 साल पहले इंग्लैंड गया सा, उत्थे किते तन्हाई च बैठा परदेस होना में ते मैं सोचा मैं लिखने शुरू कीते। मैं कहा उस लिए हज़ारां हो गए सन, कोई 4.5 साल ते कलियां चलिया, तो 52 एपिसोड चले गेस्ट हाउस दे ते इत्थों दे सीरियल जेडे पिंडी दे ने वो भी तकरीबन 80% कीते। उस लिए तो हज़ारां ते दस ही लिखो, मैं कमों पेश यही दसना कि 500 ड्रामे च काम कीता है। घट ही दसी। अच्छा बीबी साहब, बैकग्राउंड तुसां दा बैंकर, एज ए बैंकर जी तुसी मैं बैंक च तुसां ने एक सरकारी, मैं पुरानियां तस्वीरां तुहाडे कोल देख रहा, कोलाज तुहाडे कोल बड़ा पे हुंदा है पुरानियां तस्वीरां दा। और असी कुछ दिन पहले मसूद ख्वाजा साहब ने ट्रिब्यूट भी पेश किया है और उस दे विच भी काफ़ी तुस साढ़े कोल पुरानियां तस्वीरां ही हैं। ते काम तो सर बहुत ज़्यादा हो रही है, आर्टिस्टां की हालत नहीं उस तरीके नाल फाइनैंशली मज़ा नहीं ना सर। ये ऐसा एक तबका है जी आर्टिस्ट का जिन्ना च इतफाक नहीं का, अगर ਉਹਦੀ वजह नाल ही जड़ा ना काम खराब होना पे। सही, अगर इतफाक होवे सब दे विच ते सब दे काम चल सकते चल हो सकते सकते हैं, लेकिन ਇਹਦੇ ਚ इतफाक नहीं है। अच्छा मैं अजे तक ही देखा सही, अगर एक आर्टिस्ट बुक किया जा रहा है जी, वो तो इतने है ही नहीं, जो तो इंग्लैंड गया है। अच्छा मैं कर ला सना सर, अच्छा इस तरह की सूरत हाल है। हम जो सब ज़्यादा समझते हैं इस बारे में। जी जी अंजुम साहब, इतफाक कर दियो तुसां इस गल नाल? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं जी बीबी साहब के असां दे जेह्ड़े इस वक्त आर्टिस्ट न, आर्टिस्ट वैसे भी एक प्रोफेशनल जलसी तो होंदी ही है सारे दी, जी बिल्कुल। लेकिन वो पर्सनल जलसी जिले आ जाते ना उस वक्त फिर काम खराब होता है। दूसरा है कि वैसे तुसी देखो कि इस वक्त महंगाई इंटरनेशनली जिहड़ी है वो सिर्फ साढ़े मुल्क च नहीं है,
تو پھر اس واسطے اس بھی جتنی ایوریج اسی ارننگ کر رہے ہیں وہ پوری نہیں پی رہی. صحیح. کس طرح پوری پی سکتی ہے؟ مطلب اخراجات اتنے، بجلی گیس مہنگائی دی حوالے نال پتہ نہیں تساں دی چینل دی کیا پالیسی ہے، لیکن ٹھیک ٹھیک کہہ رہے ہو. نہیں ہے، حالات بہت خراب ہیں. تو جتنی بھی ارننگ ہوئے وہ کٹ ہی لگ رہی ہوگی. کاٹ لگ دی ہے، نو ڈاؤٹ. اور اسے جی اگر اتفاق نہیں، چینل بھی بہت سارے ہو گئے نا، بہت سارے ہو گئے، کم بھی بہت زیادہ ہے. ڈسٹریبیوٹ ہو گیا نا سارا، ارننگ بھی ڈسٹریبیوٹ ہوگی، ویورشپ بھی اگو، پھر مہنگائی اتنی ہے تے اس وچ مطلب اتفاق بھی نہ ہوئے تہاڈی گل. تو وہ تو بالکل تباہی ہے. یہ تے تسی ایک قسم دے بینک کرپٹ ہو گئے. ہاں جی، بینک ٹوٹلی. بالکل قاضی صاحب گل ہے جڑا وہ اپنا سرکاری ٹی وی ہے نا اس تے بھی جڑی پیمنٹ آرٹسٹ نہیں وہی ہیں اج تو جڑی 10 سال پہلے یا 15 سال پہلے اج بھی وہی ہیں. صحیح ہے. تے اگر وہ نہ بچن یہ چیزاں نہ بچن تے آرٹسٹ تے حال نہیں بالکل تسی ٹھیک آتے ہو. میں خواتین حضرات پاپے دا انٹروڈکشن کرا رہا سا تے درمیان بجلی چلی گئی. وہ میں تے ہون میرے ایک دم خیال ہویا کہ یار نہیں پاپا جی بھی اساں نال ہون اور ساری زندگی انشاءاللہ رہ سن اساں نال. محسن عنایت صاحب پاپا جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میں معذرت چاہنا اس ٹائم ایک دم سو لائٹ چلی گئی سی. کوئی گل ہی کوئی نہیں. روزے کس طرح جا رہے ہیں؟ الحمدللہ. بیٹھک تو ہٹ کے اسی بیٹھے ہیں نا. بالکل ٹھیک. ملک دا پتریا بیٹھے ہیں میں تے بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہو. تے جی الحمدللہ روزے ٹھیک جا رہے ہیں ماشاءاللہ. اور پریکٹس نعتاں دی نعتاں دی پریکٹس بھی ٹھیک جا رہی ہے، گانے دی پریکٹس بھی ٹھیک جا رہی ہے، غزلاں دی رمضان پریکٹس. جی ہاں گانے بھی. جی بالکل. چلو رمضان ہے تے نہیں کہندا کہ تسی گانے نہیں گاؤ. گانے نہ گاؤ. ٹھیک ہے، ٹھیک آتے ہو، بالکل صحیح ہے. اچھا آج نعت بھی سن کرو سن سا. جی ضرور. تساں نے عبدالسبحان دی نعت سنی ہے؟ بہت اچھی. ذرا دسو نا اس بارے کہ تہاڈی رائے. بہت پسند آئی اور بڑی ویریشن سن اور بڑے انہوں نے مرکیاں شرکیاں لائیاں اور بہت اچھی پیش کی تھی. اچھا. اور بڑا انہوں نے آواز تے کنٹرول ہے. آیا ماشاءاللہ. کیونکہ نعت دے وچ آواز تے کنٹرول ہونا بہت ضروری ہے. انجم صاحب، انجم بی بی صاحب تے منظم صاحب دسو نا نعت تساں نے بھی سنی ہے؟ سبحان اللہ. کیا تساں دے کمنٹس اس بچے واسطے بہت وقت رکھ ایک پورے وجد طاری ہو گیا سی جی سارے اس ماحول دے اوتے. سارا ایک ایسا اس لیے تک سارا تعارف نہیں سی ہویا ورنہ اسی واہ واہ کہنا شروع کر دے ماشاءاللہ. سامنے اتنا اور مطلب انہاں نوں تے اسی اے آر وائی تے ٹی وی تے اگے دوسرے چینلز تے بھی دیکھتے رہے ہیں کہ انہاں دے ماشاءاللہ ایسا ایک مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسی خوش اعلان کہنے جس میں خوبصورت آواز انہاں دی. اور ہری پور نال تعلق ہے ظاہر. جی میں تھوڑا تعارف ہویا، میں پوچھا انہاں کولوں تے کہندے جی ہری پور وچ. تے میں پوچھا کی کردے سو ہری پوری؟ کہندے برائڈل ڈریس دی دکان رکھی سی. ماشاءاللہ. دیکھو ذرا اللہ تعالیٰ نے کس سائڈ تے ہرے پر روزی روزگار کیڑا اور ہنر کیڑا. ہنر کیڑا. دیکھو ہن مائک تے نہ اسی عبدالسبحان کول، لیکن میں ویسے ہی ایک گل اے لگی ہے مائک ویری گڈ ہو گیا. اچھا عبدالسبحان بیاہ ہوئے دے؟ ماشاءاللہ. پھر تے ٹھیک ہے. شرمانا کیوں ہے؟ خوشی دی گل ہے یار، چنگی گل ہے. ہن ہے یا کوئی تھوڑا جہا 3 سال ہو گئے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تے اچھا نوشین جی میں انجم بی بی صاحب نے پہ گل کرنا سا. یہ پہ آتے سی آرٹسٹاں میں اتفاق نہیں نا. جی اس موضوع تے اسی گل کرساں. میں صرف ایک اگر انجم بی بی صاحب اجازت دیون نعت جی بسم اللہ جی بسم اللہ. رمضان شریف ہے تے اگر وہ سن کے واپس آواں تے تساں نے کوسچن کرنا ہے کہ آرٹسٹاں میں اتفاق کیوں نہیں؟ کیونکہ اللہ بخشے مسعود خواجہ صاحب نے بھی ایک تنظیم رکھی. جی اچھا پھر انجم بی بی صاحب بھی ایک تنظیم دے سرپرست اعلیٰ رہے. کافی کوششاں ہوئی ہیں. کافی کوششاں ہوئی ہیں لیکن کیوں نہیں اتفاق ہو سکے؟ اس وقت ایک دوے دی ٹنگاں چھکتے ہیں جی. ہاں بالکل ٹھیک آتے ہوتے. بالکل جی. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے واسطے موجود ہیں حافظ محمد حسیب چشتی صاحب. جی بسم اللہ. اے دیاں گوریاں جگتے چھاواں لب دیاں نہیں. اے دیاں گوریاں جگتے چھاواں لب دیاں نہیں. ٹر جاون ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں. ٹر جاون ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں. پت
पुत्र पावे लख जहान तुम देने माया कन सारे जग तो चंगने पुत्र पावे लख जहान तुम देने माया कन सारे जग तो चंगने और किसे दी जे वफावा लब दिया नहीं और किसे दी जे वफावा लब दिया नहीं टुर जावन एक बार ते मावा लब दिया नहीं मंदा मोछे बोल के निकले टोक दिया ओ चंगी मारी था तो मावा रोक दिया मंदा मोछे बोल के निकले टोक दिया ओ चंगी मारी था तो मावा रोक दिया ओ मुफ्त चियडी नेक सलामा लब दिया नहीं ओ मुफ्त चियडी नेक सलामा लब दिया नहीं टुर जावन एक बार ते मावा लब दिया नहीं माँ दे वांगो किन्ने दर्द वडानाए एवे बुआ खर के किन्ने आनाए माँ दे वांगो किन्ने दर्द वडानाए एवे बुआ खर के किन्ने आनाए एवे रोले पावा कावा लब दिया नहीं एवे रोले पावा कावा लब दिया नहीं टुर जावन एक बार ते मावा लब दिया नहीं चंगे मारी था तो मावा रोक दिया ओ चंगी मारी था तो मावा रोक दिया ओ मुफ्त चेडी नेक सलावा लब दिया नहीं टुर जावन एक बार ते मावा लब दिया नहीं कमी के दोस्ता आका तेनो कर जावी माँ दे मरन तो पहले पहले मर जावी कमी के दोस्ता आका तेनो कर जावी माँ दे मरन तो पहले पहले मर जावी नित्य जगोते फिर मरन तो थावा लब दिया नहीं टुर जावन एक बार ते मावा लब दिया नहीं माशाल्लाह जी सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह
असा नाल है जी अपना हाफिज मोहम्मद हसीब चिश्ती साहब। अच्छा जी हाफिज साहब वास्ते ये चंजेब हो जी जी ये एक छोटा जिहा तोहफा है ये पूरा उना दियो अल्लाह जी फॉर मी दी तरफ आफो साहब ए केनो बड़ी मेहरबानी बहुत शुक्रिया ख्वातीन हज़रात। अच्छा असी गल कर रहे हैं जी नौशीन जी ब्रेक तो आर्टिस्टां पहले ਵਿੱਚ ਇਤਫਾਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਜੂਹਾਤ ਕੇ ਇਸ अच्छा ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ खुद भी माशाल्लाह सरपरस्त रहे हो मसूद ख्वाजा साहब भी एक कोशिश की थी जी बिल्कुल एक मसला की है जी इन्हां दा आर्टिस्टां दा ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹੱਲ ਕਰੀਏ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਯੂਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। हाँ हाँ ਯੂਨੀਅਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਾਪਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਧਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। नहीं है जी हर एक दी अपनी शनाख्त है हर शनाख्त है। हर एक दा अपना एक लहजा ਔਰ है ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਲਓ। ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜੈਲਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ। हाँ जी ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਆਰਟਸ ਕੌਂਸਲਸ ਪੀਟੀਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਕਲਚਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਹੈ ਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਸੂਬਾਈ ਹੈ ਮਰਕਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੇ ਫਲਾਹ ਬਹਿਬੂਦ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਖੁਦ ਉੱਠ ਕੇ ਫਲਾਹ ਬਹਿਬੂਦ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ कल्चर मिनिस्ट्री जी है कल्चर मिनिस्ट्री इस तो सारे नाए ते ठप्पे लग के ते लोग इंग्लैंड ते कनाडा जुड़दे होने कदे पूछा है अपने हक दा नहीं पूछो ना उस निजाम ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤ नहीं वो ਕਰਨ तो खैर ब्यूरोक्रेसी से बड़े इन्वॉल्व ना मिनिस्ट्री इन्वॉल्व हो जुलदी हैं वो अपने बंदे स्मगल भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग होंदी है स्मगलिंग होंदी है इस खैर कल्चर मिनिस्ट्री मेरे ख्याल कोई अपना चौहान साहब है जी जी पंजाब दे ना ਫਿਆਜ਼ੁਲ ਹਸਨ ਚੌਹਾਨ फयाजुल हसन चौहान साहब है लेकिन वो भी गैर संजीदा आदमी मादरत दे नाल जी हाँ, वो जी हाँ। सिर्फ एक स्पीच और गल और ये और वो बस एक ड्रामा जा करके निकल आर्ट्स काउंसिल ਦੀ 3-4 ਦਫਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਬੀਬੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਐਸਾ ਖਾਸ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰਿਦਮ ਦਾ ਪਤਾ ਉਧਰੋਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਈ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਰਾਈਟ ਫਾਈਟ ਕਰ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜੇ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰ कराची तुसी गए लाहौर तुसी गए उधर भी आर्टिस्ट इसी तरह ख्वा रहे जिस तरह साढ़े को या उधर खुशहाल है एक फर्क इतना है कि उत्थे दे लोग मेहनती बहुत ने अपना काम प्रोफेशनल बहुत ज़्यादा ने सही काम कर रहे होंगे ने वक्त ज़ाया नहीं कर रहे होंगे अगर केबल मैन हो भी कैमरा मैन हो भी हर आदमी लाइट मैन हो भी अपना अपना काम परफेक्ट और बर वक्त कर रहे होंगे जबकि इत्थे जो सिलसिला साढ़े शहर दे विच इत्थे अगर तुसी 10 ਵਜੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੰਮ 2:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 3 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਨਿਸਬਤ। अच्छा मैं जी जी ਜੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਣਾ ਜ਼ਰਾ ਕਰਾਚੀ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਸਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਹੋਣੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਕੋਈ ਕਿਧਰ ਲਗਾ ਹੈ ਦਫਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਚੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਹੈ ਉਹ ਹਬ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਹਰ ਵਕਤ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕੰਮ ਮਿਲ ਥੀਏਟਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਫਿਲਮ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ तो लोग इतने बिजी होते हैं वो सोचते ही नहीं दूसरे बारे कि यार ये इस तरह मैं कोई जड़ काट देवां या कोई लत खींच लवां। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਜਲਸਾ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ख्वातीन हज़रात ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं असा हूँ पे गल करने से मैं नौशीना पे आने मैं कि ब्रेक तो बाद आमी तो किचन वाले पास निकली ना कि हूँ जुला मैं ना अनाउंसमेंट करनी है कॉल देव जी जल्दी करो कॉल जी। अस्सलाम वालेकुम।
जी अरवीना जी, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। रमज़ान कैसा गुजर रहा है आपका? माशाल्लाह रमजान अल्लाह का शुक्र रहमतों का महीना और अल्लाह ने बहुत करम किया, बारिशों से बहुत ज़्यादा रमजान ठंडा हो गया। जी बिल्कुल, ये तो है। और ये बताइए कि आपको ये ट्रांसमिशन कैसी लग रही है? मैं केटू की तकरीबन भी नहीं सारी मूवियाँ देखी, पीर से मंगल, फिर सैटरडे और संडे, फिर बुध जुमेरात जुम्मा। अच्छा, तो ठीक है। अच्छा, हमने प्रोग्राम में सवाल एक पूछा था, आप उसका जवाब देना चाहेंगी? जी बिल्कुल, मैं हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा सबसे पहले इस्लाम कबूल मैंने किया। जी ठीक है, हमने नोट कर लिया है आपका जवाब। और इसके अलावा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। जी, और ये बताएं कि रमज़ान की तैयारी चल रही है, अफ्तारी में क्या बन रहा है आज? अफ्तारी में आज पालक के पकोड़े और मिक्स वो कद्दूकश किए पकोड़े और चिकन आलू शोरबा वाह जी वाह। और फ्रूट जाम। जी बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, खुश रहो, आबाद रहो। जी जी और बर्ची खाने वाले पास बिल्कुल जी, मैं जुलसा बावर्ची खाने वाले पास जी जी, और बस जल्दी नाल दसो क्योंकि टाइम शॉर्ट है असा कोल। हाँ जी। पापा ने भी नात पढ़नी है ते चंजेब ने भी पढ़नी है ते असा ने सुभान को भी नात सुननी है। जी कल्चर मिनिस्ट्री अगर ये जी वाइज मिनिस्ट्री कल्चर अगर इस विच एक सीनियर आर्टिस्ट ना कल्चर द मिनिस्टर बड़ा छोड़े करूं ते ये बेहतरीन काम नहीं। और चौहान साहब आते मां ते असा किस गल दा पता है तुसा वाकई नहीं पता है, ठीक कह रहे हो तुसी। पहले किचन वाली साइड दा रहो जी बिल्कुल आखिरी मराहिल में है। हाँ जी, बिल्कुल। कीमा मटर और आलू जी बिल्कुल रेडी है। और फाइनली हमने इसमें सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया वो ऐड किया। एक दफ़ा जो हमारे स्पॉन्सर हैं उनके बारे में कहना चाहेंगे कि फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल हमने यूज़ किया और जो कि विटामिन ए एंड डी से भरपूर है। आप चाहे तो आप इसमें पाकिस्तानी कुकिंग करें, चाहे इटालियन करें या फिर चाइनीज़ कोई भी। अगर आपने रवायती पराठा बनाना हो, हलवा जात बनाने हो तो आप इनके जो घी है बनस्पति वो बना सकते हैं। ये एक तो हमारी जो फ्रूट सैलेड है वो रेडी है और दूसरा ये भी रेडी है। वाह जी वाह। फ्रूट सैलेड जैसे कि नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, कलरफुल है और बड़े मज़े के इसमें कलर्स जो नज़र आ रहे हैं डिफरेंट चीज़। स्ट्रॉबेरी भी है और जिस तरह काफ़ी फ्रूट्स जो हैं अहमद भाई ने ऐड किए हैं। आप अपनी पसंद के मुताबिक पसंद के मुताबिक और गुंजाइश के मुताबिक जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बना लेते हैं। 2 फ्रूट्स का भी आप जो है सैलेड बना के खा सकते हैं। तो ये बड़ा हेल्दी होता है। जैसे आप पूरा रोज़ा जो है गुजारते हैं, सहरी के बाद पूरा जो आपका स्टमक है, मैदा है, वो बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, खाली हो जाता है। तो मतलब हेल्दी चीज़ें जो हैं अफ्तारी में, जैसे हम देखते हैं कि भरमार होती है खानों की, कि डिफरेंट जी तली हुई चीज़ें हैं और मसालों वाली हैं, तो वो हम उल्टा अपने मैदे की भी जो है ना ख़राबी कर देते हैं। बजाय इसके कि हमें उन चीज़ों से इन चीज़ों की तरफ आना चाहिए जो सिंपल भी हैं, पकाने में भी आपके खर्च के हिसाब से हैं और हेल्दी भी हैं सेहत के लिए। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू जी। बिल्कुल रेडी है और बाकी जो है वो डिश आउट करना है। डिश आउट कर दिया। ठीक है, जो हो गया है बनकर डिश आउट और आपको नजर आ रहा होगा। तो जी काजी साहब जी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ख्वातीन हज़रात, इस वक्त बर्ची खाने तो निकल गए सी ड्राइंग रूम में आ गए हैं और ड्राइंग रूम के सूरत हाल बड़ी नाजुक है, उसी वजह के टाइम बड़ा घट है असा कोल। एक पैकेज है जी, बच्चे ने रोज़ा रखे है माशाल्लाह, और वो यासर आता है जी वो पैकेज तुसाने लाजमी दसना है। तो ये पैकेज देखो तो बस असा ये गए हैं तो मुड़ के आए। जबरदस्त, बहुत बहुत मुबारक होए इन्हां बच्चियां जिन्हां ने बच्चे हंसते देख रहे हो इस वक्त
میرا نواسا بھی اس وقت دیکھ رہے ہو، اس میں فون بھی کیتا ہے. اچھا نان اس دا نام اس میں فون بھی کیتا ہے. میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، اس واسطے بڑی بہترین چیز ہے. اور اس دا نیکسٹ تساں نے ویڈیو کلپ بھیجنا ہے چلو تاکہ اساں پھر اسی چلائیے. یہ ٹائم ایسا نہیں جی بچپن دے وچ عادت پیندی ہے روزے دی. تہاڈا بھی تے ایک ننا جہا دوست ہے، وہ کتنا بڑا ہو گیا. میرا بھی نواسا ہی جی اتفاق. جی جی وہ حیدر نوید جی وہ بڑی جی پاپا جی میری پوتی نے بھی کل پہلا روزہ رکھا تھا. ماشاءاللہ اس نے ویڈیو بھیجنا ہے. 6 سال دی عمر ہے ساری یہ اس تو بچے سیکھتے ہیں. مطلب ایک تربیت دا ذریعہ ہے. ماشاءاللہ اللہ بڑی تعالیٰ تساں اجر دے اور جنہاں نے بنایا انہاں بھی اجر دے. بڑی مہربانی، بہت شکریہ. تے وی صاحب وہ جوان ہن کتنا بڑا ہو گیا ہے؟ وہ تے چھوٹا جہا ہے. 4تھی کلاس پڑھتا ہے. دادا دی جان تے دادا دا دوست تے 9 سال دا ہو گیا. حیدر کی تصویر آ گئی. حیدر کی تصویر آ گئی ماشاءاللہ. وہ دادے پوتے دا بڑا پیار جی، بڑا تہاڈا دوستی بھی بڑی گہری ہے. نانا نواسا جی. نانا نواسا اور یہ بڑی پرانی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلتا آ رہا ہے سلسلہ. نانے نواسے دا جڑا رشتہ ہے نا بہت زبردست رشتہ ہے سر. صحیح. اور تا مطلب حب ہے. اچھا بیٹی تو زیادہ پیار کردا ہے؟ جی بے شک. آخر نا کہ بیٹیاں نے پیار ہوتا ہے باپ کو. بچیاں دے بچے زیادہ جڑے ہیں نا پیارے جی 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 وہ بچے جڑے نے بڑے جڑے وہ ایک سائڈ تے رہ جاندے نے، چھوٹے جڑے نے پھر انہاں دی ایک اور ایسی ایسوسیشن ہو جاندی ہے. بلکہ میں یہ چاہاں میں کہنا چاہاں کہ نواسیاں اور پوتیاں یا پوتیاں نو جس وقت تسی ملدے ہو تے تہاڈا سارا ڈپریشن دن دی تھکاوٹ ختم ہو جاندی ہے. اور اپنے بچیاں نال تہاڈا پیار گھٹ ہو جاتا ہے اور نیکسٹ جنریشن نال تہاڈا پیار بہت زیادہ ہو جاتا ہے. میں تو دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا تے تصویر آ گئی حیدر کی، یہ ہو گیا وہ بڑا پیار اس والا. جی بے شک. قدرتی عمل ہے نا. سلامت رکھے جی. پاپا جی اس وقت تشریف فرمان اور انہوں نے آکھیا میں 2 بند جڑے ہیں 2-3 بار نعت تے سنا سا. کیوں نہ یہ تے اصل خوش قسمتی ہو. میں تو سن دس ہے نا ببلی جڑی ہے نا اس نے آکھیا یہ غریب لوگ ہیں. اچھا یہ اجازت ہے؟ ببلی نے آکھا جی بسم اللہ. ماں نہیں اچھا جی تو وہ جی گل نہیں کرتی. جی پاپا جی میں مذاق اس گل کی تھی. تسی ٹینشن پلیز ختم کرو، ریلیکس ہو کے بیٹھو اور 2 بند پڑھو تسی. ماشاءاللہ یہ میری مرضی ہے میں جتنے پڑھا. ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا. زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. محمد کے منہ کا کفن میلا نہیں ہوتا. محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگوں. محبت کملی والے سے یہ جذبہ ہے سنو لوگوں. یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا. یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا. جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں. جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں. پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا. نبی کا دامن رحمت پکڑ لو اے جہاں والو. رہے جب تک یہ ہاتھوں میں چلن میلا نہیں ہوتا. میں نازاں تو نہیں
خود پر مگر ناصر یہ دعویٰ ہے، میں نازاں تو نہیں خود پر مگر ناصر یہ دعویٰ ہے، ثنائے مصطفیٰ کرنے سے فن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پاپا نال ملاقات ہے نا محسن صاحب نال بڑی ڈاڈی ملاقات ہے جی، محسن آج نہیں بہت پرانی پرانی یہ اس وقت نہیں 90s دے دور دی۔ اوئے 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 ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮੇ ਬਣਾਏ ਸਨ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਅਪਰੂਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। اچھا یعنی اتنی پرانی دوستی اور اتنی گاڑی ہے وجہ دوستی کہ ہے، دو دے اپروو نہیں ہوئے۔ وجہ دوستی ہے، لیکن ملاقات دا مقام ہی ہے، ملاقات ہوندی اتنے اتنے ہی ہوندی ہے۔ باقی پاپا جی تسی کدے ਮੈਂ ਨਸੀਮ ਆਰਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 2-3 پلیز بھی ਕੀਤੇ ਨੇ۔ اچھا چنزیب تساں نے ایک بند ایک پڑھنا ہے تے پڑھ کے میں تے دو لینا پڑھ سا، دو پڑھو نا، بسم اللہ پڑھو۔ یہ میری فیورٹ نے دو لینا ٹھیک ہے۔ تے میں نا کہ کاش میں اس زمانے پیدا ہوندا، انہاں دا غلام زبردست ہے، انہاں تے جان نثار کردا، بالکل پیدا ہو گئے ہیں۔ انہاں دے احکامات تے عمل کرنا بھی بہت بڑی ایک اساں کول موقع ہے کہ اسی انہاں دی امت وچ ہاں اور اسی انہاں دے جڑے ارشادات ہیں انہاں تے عمل کریے۔ جی چنزیب صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا۔ میری یہ دو لائن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ۔ اور یہ دوسرا ورژن ہے چنزیب دا ہے، چنزیب دا یہ اصل ورژن ہے، یہ بڑا اسلامک ماشاء اللہ۔ اور اصل ورژن ہے، باقی ٹھیٹھر ہی ہے، باقی باقی دنیا داری ساری دنیا داری تو چل دی ہے نا بھائی، پھر دوبارہ اسے ٹون ہی چاہ جل واپس آ جاؤ واپس۔ نہیں جی دا پروگرام بڑا زبردست ڈیڑھی میں تک نہ کدے کہ بڑا مزہ آتا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ ڈیڈی بس کدے کدے ملک کاشف صاحب نہ ہون نا، یہ انہوں دی طرح مچھا لا کے بہ رہے ہیں۔ چنزیب صاحب انہوں جی ایسا پرانے ماشاء اللہ چینل نہیں سی اس وقت دے سن۔ ہاں جی کافی پہلے دن ماشاء اللہ۔ اچھا جی جی میں کہ اپنا سبحان نعت تے ماشاءاللہ جس ٹائم تسی پڑھ دے ہو تے پچ اتھی ہوندی ہے تساں دی ماشاءاللہ اور ویریشن بھی ہوندی ہے۔ اچھا بریکاں دا اشارہ ہو بریکاں گیا دا ٹائم ہو جی گیا نو تے بریک تے جلسہ ہم واپس آسا، پھر سبحان نال تھوڑی جی گپ شپ کرسا۔
दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। रमज़ान शादमान की खूबसूरत सी ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं K2 चैनल पे, और जिस तरह सुबहान हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं और जिनकी आवाज़ में आपने नातख्वानी जो है वो सुनी, और मज़ीद भी हम उनसे बहुत खूबसूरत कलाम जो है नातिया वो भी सुनेंगे। लेकिन सुबहान से कुछ बातचीत भी करते हैं। सुबहान, ये बताएं कि अफ्तारी में क्या पसंद करते हैं, किस तरह की इफ्तारी करते हैं, सादा खाते हैं या फिर कुछ फरमाइशें भी होती हैं? नई नई शादी हुई है तो किस तरह मतलब अफ्तारी में आपकी वो होती है? मैं अफ्तारी में मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ पसंद है वो मैं चना चाट बहुत शौक से खाता हूँ। अच्छा। और पकोड़े का बिल्कुल भी कम इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि उसका रिलेटेड जो है वो गले के साथ होता है, लेकिन इस वजह से खाता बहुत शौक से हूँ। पकोड़ा और चना चाट अगर मेरी अफ्तारी में ना हो तो मेरी अफ्तारी नामुकम्मल हो। नाल लूण भी खा छोड़ा करो, उसमें गला साफ होता है। वाह जी वाह, क्या खैर होते ज़ाहिर है गले का ख्याल भी रखना पैंदा है। अच्छा, ये दसो सुबहान के साडी भाभी नाल कोई हेल्प शेल्प करांदे हो अफ्तारी या कुकिंग हो रही होवे ते? हेल्प बिल्कुल करवाते हैं, क्यों नहीं। बस किचन में आना जाना लगा ही रहता है, घर में जब हूँ तो तब, वैसे अच्छा। अदरवाइज तो घर में मौजूद होता हूँ तो फिर तो लाजमी बात है कभी किचन में जाना। टेस्ट तो चीज़ हम रोज़े में होते हैं, लेकिन ये है कि देखना करना, बार बार मशवरा कि क्या चीज़ बनानी है क्या चीज़ नहीं बनानी। और पुलाव भी बहुत शौक से मैं अक्सर फरमाइश कर देता हूँ कि मुझे आज पुलाव खाना है या इस तरह की चीज़। मतलब जाहिर है जी नवी नवी शादी हुई दे फरमाइशां जिहड़ियां हैं वो पूरियां होंदियां। ते खैर यही सवाल में असां दे जिहड़े मेहमान हैं उन्हां कोलों भी करसा। अंजुम हबीबी साहब असां नाल मौजूद हैं ते ये दसो कि अफ्तारी दा के खास एहतमाम हुंदा है कि जी फेवरेट डिश है जिहड़ी आखदे हो कि अफ्तारी भी लाजमी होवे? वैसे जी ज़ाहिर रमज़ान च बहुत ज़्यादा रुझान होता है पकौड़े समोसिਆਂ ਦਾ ਵੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ੇ ਫਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ जी ਉੱਥੇ ਪਕੌੜੇ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਕੌੜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਫਤਾਰੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈ ਜੀ ਬਿਲकुल ठीक। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਕੌੜੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। सही ਔਰ ਖਜੂਰਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸੁन्नत ਹੈ ਖਜੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ। सही ते कुछ आप भी कुछ बनाते हो, कुछ हुंदा है कुकिंग दा शौक? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚ ਹੋਈਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਣਾ ਲਈਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਸਲਾਮਤ चलो ਰੱਖੇ। जी अल्लाह सलामत रखे उन्हें भी। ते अंजुम मलिक साहब को भी पूछा अंजुम साहब को ये पूछो कि अपना भाभी इन्हां दा बटांदी या ये उन्हां दा बटांदे? अच्छा, मतलब कि तुसी आखना चाहते हो कि किचन में ही मौजूद रहने हैं हर वेले? क्योंकि जो आदमी किचन में मौजूद होता है उन्होंने सेहत का राज होता है। जेब उस्ताद जरा ब्रेकां ते पैर रख से उसने भी प्रोग्राम तक दी होसी आकार। भाभी इन्हां कुछ नहीं आखना, बड़े शरीफ आदमी ने, यकीन करो। तो सनी मदद कर दें तो कोई मंदा काम नहीं नहीं वो असी सारे देखो अफ्तारी जिहड़ी है ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਰੀ ਔਰ ਅਫਤਾਰੀ ਬਰਕਤ ਹੀ ਬਰਕਤ जी बरकत। ਅਸਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਦੁਆ ਨਿੱਕੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਦਾਨਿਆਲ ਮਿਸਿਸ ਮੇਰੀ ਅਸਾਂ ਸਾਰੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਰੂਟ ਚਾਟ ਕੋਈ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਿਪਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਬਸ ਕੋਈ ਇਤਨੀ ਹੈਵੀ ਅਫਤਾਰੀ नहीं होती क्योंकि उसके आपकी बाद फेवरेट है जी चीज है जिहड़ी खाना पसंद करती जी हो? बस सब तो पहले खजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जेड़ी पसंदीदा सुन्नत है चीज़ है। और उसके बाद फ्रूट चाट जेड़ी है फ्रूट चाट हो गए थे। सही बिल्कुल जी यही। पापा जी को मैं गल पूछा ना, पापा जी फ्रूट इतना महंगा हो गया, फ्रूट चाट खाते हो? फ्रूट चाट हफ्ते च एक बारी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि महंगा हो गया फ्रूट काफ़ी। हकीकत खाने ने मलिक साहब नाल जांदे ने अच्छा, ना इस दे अलावा- ज़्यादातर ते ओ भी खांदे ने ते ए भी उन्हां नाल मलिक शामिल साहब बड़ा ये भी बड़ा उन्हां सखी शामिल आदमी है मलिक। बहुत ज्यादा। मलिक देगा दे मुंह खोल देंदा है। जो रमजान आंदा हुंदा है दवाना 5 रुपए किलो इसके होंदा है, अलावा हुण दवाना मैं- 100 रुपए किलो। इसके अलावा मैं दही फुल्की बड़े शौक नाल बनाना, दही फुल्की दही फुल्की में बहुत शौक नाल बनाना, पकोड़े में बड़े शौक नाल बनाना, बेसन दे सैंडविच तुसी ना नहीं सुनया होगा लेकिन ये मेरी अपनी तरह है। रेसिपी है। याद है। बेसन दे सैंडविच में बनाना, और वो खाना भी खुद हाँ। नहीं बाकी लोग भी खाते हैं। ਜ਼ਾਹਿਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨੇ ਨਾ। और इसके अलावा जो सालन वगैरह वो मेरी बेगम पकाती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मिलजुल के ही होंदा है जी सारा। अच्छा मेरे एक जर्नल जिहा सवाल है सुभान कोलों भी, नौशीन कोलों भी ते चंजेब कोलों भी ते मोअज़्ज़ज़ मेहमाना कोलों भी महंगाई का असर होया है इस रमजान में? महंगाई ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। महंगाई अपनी जगह है किस जी। किस पासे ते दर्द नहीं हो रही। महंगाई अपनी जगह है लेकिन ये रमज़ान की बरकत ऐसी है कि मेरे ख्याल च उतनी ज़्यादा मुखैर अजात जड़े ना
وہ زیادہ دل کھول کے دے رہے ہیں دے رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو کمپنسیٹ کرنے لیے. صحیح اللہ تعالیٰ دی رحمت ہے نا جی, اسی تو کمی ہو ہی نہیں سکتی. میرے تے مہنگائی دا اثر اس واسطے زیادہ ہویا کہ 5 یا 7 دن پہلا میرا موبائل چوری ہو گیا. ہائے ہائے اور تساں احتیاط نہیں کرتے ہو تساں کول جی کھسے نے موٹر سائیکل والے نہیں یہ 2023 پاپا جی واسطے تھوڑا جہا برا صحیح نہیں ہویا, برا کدی کی ہو ثابت جاتا ہویا. کدی کی. اس تو پہلا اس میرے جڑے بوٹ کسی چوری کر کے دینا نہیں اس تو پہلا میرے پیسے ہیک ہو گئے. ہیک ہو گئے سن. برکت ہے برکت. ਉਹ ਬੂਟ ਜਿਹੜੇ مسجد ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੇ ਲਾ ਕੇ ਦਿਓ. ملک صاحب اللہ انہاں زندگی دے امیر کبیر آدمی وہ بوٹ چاسی پوری لاٹ چاسی. ਉਹ مسجد ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹੀ ਸੀ ਕਮੇ ਵਾਸਤੇ. اچھا تے پاپا جی محسوس ہوئی ہے یہ مہنگائی؟ مہنگائی محسوس تو ہوندی ہے لیکن رمضان چونکہ اتنا رحمتاں والا مہینہ ہے دے تھوڑا محسوس نہیں ہوتا. جس وقت رمضان گزر جائے گا پھر شاید پھر محسوس پیٹرول دا بھی محسوس اسی کی لیٹر تقریباً 300 ہے جی تقریباً چلا گیا. افسوسناک ہے جی, بہت ہی افسوسناک. اور پھر کوئی گڈ گورننس ہے نہیں. جی ہاں جی ملک مطلب معاشی طور دے ہوتے بالکل اس ٹائم چنزیب ہوئے ہے. بالکل بالکل تساں دے فیورٹ ہے فیورٹ دی گال نہیں ہے. میں ایک جرنل دیکھو سب تو زیادہ فنکار حساس ہے اور سب تو زیادہ پولیٹیکل جڑا انفلوئنس ہے وہ پہندا ہے جی آرٹسٹاں ہوتے. اور فنکار جڑا ہے وہ اپنے دل دا اظہار مطلب ہوں میں اگر تسی یہ میرے مہمان بیٹھے دیں انہاں تسی پولیٹیکل سینیریو تے ڈسکشن کرو یہ بڑے بڑے جتنے بھی جانگلوس بیٹھے انہوں نے سونیاں گلاں کر سن اور انہوں نے زیادہ گلاں ہو سن. یہ جڑے ساڈے اس وقت حکمران موجودہ بھی تے پچھلے سابقہ جڑے بھی سارے یہ اصل وچ پلاننگ ایسی نہیں کرتے کوئی پالیسیز ایسی نہیں بناوے جس نال کنٹرول ہوئے سارا کچھ ہوئے. تے یہ اگر نہ ہوندے نا بزدل تو پھر مہنگائیاں دس پھر مہنگائی کنٹرول کرنا جانتے ہیں انہوں کی آن نہیں دیندے. میرے ایک منیر نیازی صاحب کی چھوٹی جی گل یاد آ گئی. منیر نیازی صاحب اللہ مغفرت کرے, وہ کہہ رہے ہیں میری اس تو زیادہ بےزتی کدے نہیں ہوئی کہ میں لاہور ایک دن ٹانگے چ بیٹھا ہاں تو میرے ٹانگے والے دی نال والے ٹانگے والے ریس ہو گئی. وہ تڑا تڑ وہ بھی دوڑا رہے تھے یہ بھی دوڑا رہے. کہتے اتنا خطرناک دوڑ لگی کہ اسی سواریوں نے شور پاتا وہ آستہ کر وہ آستہ کر. وہ آستہ کر کے کہندا نال والے ٹانگے انہوں کہندا یہ میریاں سواریاں بزدل نہ ہوندیاں نا پھر میں تن دسدا. یہ ساڈے حکمران بزدل نہ ہوندے نا پھر مہنگائیاں سن دسدے. نہیں کرنا سی. سبحان مہنگائی دا اثر ہے. مہنگائی کا اثر تو ہے نہ ان کو بھی گال کرنا ہو سبحان. علی پور نال تعلق ہے ان کو اتنی سونی مہنگائی کا اثر ضرور ہے. ابویسلی مہنگائی پیٹرول کی قیمت کدھر چلی گئی لیکن صرف ایک ہی گل کہ شکر الحمدللہ. شکر الحمدللہ. چنزیب تیرے تے مہنگائی بالکل لٹ مار کے تیا پانچا کر کے چلی گئی ہے. میں تے آخنا جی رمضان ہے اچھا اور اللہ کو خیر منگو اور انشاءاللہ صحیح ایک چیزاں موڑ کے آسن موڑ کے آسن. ٹھیک ہے. اچھا کال بھی یہ تے نوشین کو مہنگائی دا اثر بالکل جی. کال میں چا کے دیا کال بھی چاہ کے نو تے سوال دا جواب بھی دیو کہ سوال دا جواب جڑا ہے وہ صحیح کیوے تاکہ پھر اسی وائنڈ اپ دی طرف جلاں. جی کالر سنال موجود ہے نا. السلام علیکم. جی کون بول دے ہو؟ میں زمین پر چلاتا ہوں. اچھا جی ہر کدے او پروگرام بیچ کے آنا چاہو جی کرم اللہ کرم سے ملک صاحب گئے دن آج کل باتاں میں مصروف ہیں تے انہوں نے بتیجے جی عارف صاحب موجود ہیں. اچھا جی ہاں جی یہ تو تھا کور نہیں نہ بکر یہ آواز کٹ کرو تو میں ہم تو سے نہیں گل سنتا نا. ایک گل ملک صاحب گئے دن اپنا چلے تھے فوت کی تھے دما چاہ کے جی. چلو بہت شکریہ تو سدی کال دا ٹائم ہو گیا ان کی جی شارٹ سی بریک تھا. خواتین و حضرات بریک تو بعد ایک دفعہ پھر جی تساں خوش آمدید آکھنے ہیں
اور اس ٹائم ٹرانسمیشن اپنے بالکل اختتام تے جی اور مہمانہ دا انتہائی مشکور ممنون سی کہ تشریف لے کے آئیں نوشین تساں سوال دا جڑا انہوں نے سوال کیتا سا اور اس دا جواب تساں دستے بالکل جی سوال اساں کیتا ہے کہ خواتین بے سب تو پہلے اسلام کس قبول کیتا ہے اور اس دا جواب ہے جی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سن خواتین میں سب تو پہلے اسلام قبول کیتا ہے اور اساں ایک کالر ہے انہاں جواب بھی دیتا ہے تے بالکل جی انہاں دا نام بھی نوٹ ہو گیا تے سوال کرنے دا مقصد یہ ہے کہ تھوڑی جی تساں اسلامک ہسٹری نال جڑا ہے وہ آگاہی ہوئے تے اس سلسلہ اساں نے باقی رمضان شادمان دی جڑی ٹرانسمیشن ہے اس پہ جاری رہ سی تے ہن اساں نے جڑے مہمان ہیں کیونکہ وقت جڑا ہے تھوڑا جا رہ گیا اور اس جلدے وقت تو فائدہ چاہنے ہیں اور اساں نے جڑے معزز مہمان ہیں انہاں واسطے کچھ گفٹس ہن انہاں دے سن یہ گفٹ پیک ہے فار می دا یہ جو بی بی صاحب واسطے جی انہاں دے نال جلسی یہ فوجی دا ایک گفٹ تساں نال جلسی جی بہت شکریہ اور ادھر کلار والے دا ایک تحفہ جڑا ہے یہ جلسی اپنا عبد السبحان عبد السبحان بڑا کی دی فوٹو پھر وہ آتے ہیں نہیں بڑھائی نے اے جناب کلار والے دا اس نے جلسی تے پاپا جی چنزیب میں اور نوشین اسی انشاءاللہ تعالی جڑے چول پکے انہاں ڈٹ سان اللہ دے حکم نال انجم بی صاحب تھینک یو ویری مچ بہت بہت شکریہ اور یقین کرو سال بعد ملاقات ہوندی ہے لیکن مزہ آ جلدا تساں دے جیندے واسطے رہو جی آباد رہو جناب بڑی مہربانی انشاءاللہ اگلے سال بھی اللہ کرے اس طرح ملاقات ہو جلے انشاءاللہ اسی تے ملک صاحب بڑی مہربانی بہت شکریہ نوازش تساں میں یاد رکھنے اور دوسری گل میں ہوں تو کو تھوڑی دیر پہلے پوچھ رہا سا کہ تسے واپس آ گئے ہو تو ہوں کوئی عید دا پروگرام اور ریگولر پروگرام شروع ہو جائے اسی جی ریگولر ملاقات بھی جاری رہے سی جاری رہسی تھینک یو بہت شکریہ فار دس بڑی مہربانی پاپا جی تھینک یو ویری مچ اللہ بلیس یو اور اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ سال تساں واسطے بہت بہتر اور اچھا ہوئے آمین 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 اینڈ چنزیب بڑی مہربانی کس نہ لگے ڈائریکٹ ہو کہ کر رہے ہو بڑی مہربانی تسی آئے ہو میں انہاں گل کیتی تے میں نعیم بھائی دل تک ہے اچھا ہاں سمجھ گئے تو مطلب ڈائریکٹ ہی ہے نا پروگرام ریگولر جاری رہ سکتا ٹھیک ہو گیا تے سبحان بڑی مہربانی تھینک یو ویری مچ اور اللہ بلیس یو بڑا مزہ آیا تساں نال گفتگو کر کے اور تساں نے اساں نعت سنانی ہے خواتین و حضرات نوشین تساں کو اجازت کنسی لیکن اس تو پہلے میں آج دے پروگرام وچ تساں کو اجازت کنسا جی اور انشاءاللہ تعالی اس امید نال اس دعا دینا کہ اگلے اتوار پھر تساں نال ملاقات ہوسی میرے تے اجازت دیو مائک نوشین دے والے بالکل جی اور اجازت کنساں کیونکہ ظاہر پروگرام دا ایک مختصر ٹائم ہوندا اس وچ کوشش کرنے کچھ اچھیاں گلاں جڑیاں ہیں تساں تک پہنچن اس ٹرانسمیشن دے ذریعے اپنا بہت سارا خیال رکھو اور کوشش کرو کہ اپنے ارد گرد رہنے والے لوگاں دا جڑا خاص خیال رکھنا ہوندا ہے وہ ضرور رکھو اور انہاں واسطے آسانیاں پیدا کرو تاکہ اللہ پاک تساں واسطے آسانیاں پیدا کرن اور یہ جڑا بابرکت مہینہ ہے رمضان المبارک دا اللہ پاک اس دی خیر و برکت نال سارے واسطے آسانیاں اور خوشیاں جڑیاں ہیں وہ کن کے آن اور اپنی خصوصی دعاواں بیچ اساں سارے یاد رکھو انشاءاللہ زندگی رہی تے اگلے اتوار میں اور قاضی صاحب پھر تساں خدمت میں حاضر ہو سا کوئی نویں مہماناں نال تے جلنے جڑا ہے عبد السبحان دی خوبصورت جی آواز وچ ایک اور خوبصورت جی نعت جڑی ہے او اسی تساں سنواساں اسی بھی مستفید ہوساں تے اجازت کنساں اللہ حافظ تیرا منگتا نہ در بدر جائے تیرا منگتا نہ در بدر جائے آقا تیری دہلیز پر ہی مر جائے تیری دہلیز پر ہی مر جائے تیرا منگتا اور جو بھی آیا ہے تیری محفل میں
آقا خوب سے ہو کے خوب تر جائے، خوب سے ہو کے خوب تر جائے، تیری دہلیز پر ہی مر جائے، اور بانٹ دیتے سب فقیروں میں، بانٹ دیتے سب فقیروں میں، آقا جو بھی نعمت نبی کے گھر جائے، جو بھی نعمت جو بھی نعمت نبی کے گھر جائے، تیری دہلیز اور میرے وارث میرے غریب نواز، میرا کشکول آج بھر جائے، میرا کشکول اور ہر قدم پر ادا کرے سجدے، جب نیازے تیرے نگر جائے، جب نیازے تیرے نگر جائے، تیرا منگتا نہ در بدر جائے، تیری دہلیز پر ہی مر